Da. Čaj. Čaj. No su planjati kako je prvo
ложилась уж? Так, чтобы зиму. Я, кстати, не сели рядом. Не сели рядом. Чтобы не знала. Может быть, так, посмотрел сразу, голова Байлығына тінем соқланам, кетіп
marafonçı bugün yaşasınlar mende kitaplar Tuğan dilde kitap okuları Sihat biri denge kumilge Yakşı kadar singip kaldım inan Kitap okuyayım mene bugünde Kulağıma kitap alıp okuyayım Şundan lezzet yürek nerse var Min edebi marafonçı bugün Yaşasınlar mende kitaplar Kulağıma kitap alıp okuyayım Şundan lezzet yürek nerse var Min edebi marafonçı bugün Yaşasınlar mende kitaplar Balalarım, ılıklarım okuy Tuğan dilim, uzun ömürlü Gileşeke yaptı ümitler var Şuşu verdik, yolla tüngülümün Kulağıma kitap alıp okuyayım Şundan lezzet, yürek nerse var Min edebi marafonçı bugün Yaşasınlar mende kitaplar Kulağıma kitap alıp okuyayım Şundan lezzet yürek nerse var Min edebi marafonçı bugün Yaşasınlar mende kitaplar Центральный стадион, по центральному пути едете и вниз. Направо надо завернуть. Самый центральный, где ДК находится. Не доезжайте, направо. Да, вниз надо. Çıktırıp para kazanla tutturup gittim para Çaktıra atlarını kucu sokakta topa Baba ufallar yürgen şirler bağla Yürgen şirler beni tugel tuğanız gelili bağla Yürgen şirler birini tugel tuğanız gelili bağla Var günellik bütün dünyada var bir yem bugün Nerseden bu din bilem Beyrem bugün Beyrem bugün Dünyada var bir yem bugün
алдыңғы районнарының берсе. Безнең районда аерым күңел җылысы, кунакчылыгы, намуслылыгы һәм хезмәт сөйшәнлеге белән аерылып торучы гүзәл кешеләр яши. Арча төбәге үзенең күп гасырлык тарихы белән генә түгел, ул бөек мәгърифәтчеләре Габдулнасир Курсави, Шиһабетдин Марҗани, Шәмсетдин Култаси, дөньяга танылган Габдулла Тукай, Мөхәммәд Мәһдиев, Гомәр Бәширов, Ариф Ахунов, сәнгать осталары Шамил Әхмәтҗанов, Рәбига Сибгатуллина, Айдар Фәйзрахманов, Гөлзада Сафиуллина кебек шәхесләре һәм талантлары матур традицияләре һәм эшләре белән тан тота. Без бай мәдәни мирас һәм бөек кешеләрнең ватанында яшәвебез белән шиксез горурланабыз. Татарстанда 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Районыбыз территориясендә төрле милләт вәкилләре дус һәм тату яшиләр. Мәдәниятләренең төрлелеге, халыклар арасындагы дуслык һәм уртак максатларыбыз безнең районыбызның үсеш нигезе. Деревня, четыре двора, из ворот ворота, 4 двора, из ворот ворота, а на 5-й двор живет миленький мой, далеко живет, часто вести подает, а я молода, все догадливо была, все догадливо была, прялочку взяла, на сиделочку пошла, барыня, сударыня, барыня, сударыня, заземлилась, я с постели поднялась, идет по двору, старый ходит по двору, где ж ты была, где ж ты ночь провела, нигде не была, я на печке спала, барыня, сударыня, барыня, сударыня.
бергә сөйләшсәк тә, төрле милләт булсак та, тик бер безнең туган илебез, тик бер безнең туган җиребез. Hürmetli edebi savan toyu konakları. Günler suunda eydeniz kul çabım жылынып алайық nihayet. Исәнмесез аршалылар, hayırlı günler sizge. Edebi marafonçular, Selamet Irde proyekti marafonçuları, Tuğan avullarının güzelliğin sosyal çildelerde tanıtuşular. Yani 2021 yılda ötkerilgen 13. 14. 15. edebi marafonlarda 5. Selamet Irde hem 2. Avullam güzelliği marafonlarında katnaşuşular. Hem elbette indi eligi motor şora, şairlerimiz, yazışlarımız, dramaturglarımız bulmasa bir nişikte turmuşqa aşıra olmaz idi. Eserler yazılmasa, kitaplar basılmasa, onlarını okuşular bulmaz idi. Bütün dünyada sibilip yaşayışı tatarlarını birleştirişi edebi marafonda dünyaya tumas idi. İsenmisiz hürmetli ediplerimiz, şairlerimiz, yazışlarımız, hayırlı günler sizge. Sizni edebi savan toyunda kurarga biz big shotpız. 2021 yıl statistikasına göz alsak, yanvar, aprel, iyul aylarında ötkerilgen edebi marafonlarda barılığı 3000'den artık kişi katnaşkan. 2703 edebi marafonçu proyektinin finalına uzgan. Barlığı 900'den artık proza eseri, 4000'den artık şiir okurgan. So'nggi 2 yılda Vkontakte sosyal çilterinde edebi marafon hashtagi bilen 160 mingdan ortiq o'zlik o'rnashtirilgan rizda. Eng aktiv marafonchimiz Rezina Seyfettinova bugun 591 hashtagin o'rnashtiracak. Onun edebi marafonda qatnasha boshlovuna tezdan 2 yil bo'la. Hem ol bir o'zigina o'qimay, bir o'zigina qatnashmay, ona eri bolalari da, tuganlari da tatar tilinde yaratib edebi eserler o'qiy. Hem qadrli do'stlar, shunisi quvonishli, ediyanilarına, ebi babaylarına, o'qituvchilarına erib edebi marafonda bu yıl 600'ga yaqin bola hem yosh o'smir qatnashdi. Yigitlar, qizlar, sizga da qaynar salom. Aferin, buldurasiz. Albatta, shunday zo'r proyektlar davlat yordami bilangina zo'r urlarga zo'r urlar yo'llayalar. Bu yıl respublikamızda tuğan tiller hem xalqlar do'stligi yili. Şu o'ngaydan edebi marafonning finali da birinchi martaba bu yıl edebi savan to'yi formatida o'tkariladi. Edebi marafon proyektine yerden turgan respublikamız yetakchiligine, hukumatimizga, deputatlarimizga, madaniyat, ma'arif ham fan, sport ministrlarına ulug' rahmatlarimizni bildiramiz. Ham menda o'tiruvchi har bir marafonchilar sizning bu bayramga keluvingizga big shot, big zo'r rahmat sizga. Hem elbette indi edebi savan to'yin birinchi bo'lib qabul etishi nurli yuzli Qunaqshil Orsha xalqına hem Orsha rayonining yetakchiligine ulug' rahmatimizni bildiramiz. Edebi savan to'yin tantanalı tusda oshib jibarish uchun sahnaga Orsha munisipal rayoni boshlig'i, Rossiya munisipal ishliklisi, iqtisod fanlar kandidati Ilshad Abdulfatula Nuriyev. Шулай ук Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Хашимова Нурия Миннәхмәт кызы.
һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камил Әзгәт улы Ногаевны чакырабыз. Рәхим итегез бирегә, хөрмәтле кунакларыбыз. Әлеге алкышлар барысы да сезнең өчен. Hürmetli konuklarımızı kaynar alkışlar bilen karşı alıyık kadirli marafonçular. Hürmetli yaklaşlarımız, muhterem yazışlarımız, hürmetli rayonumuz konakları. Tataristan Respublikasında Doğan Tiller hem Halkları Birlenmegi yılı, hem bizden büyük yaklaşımız Abdullah Tokay'ın tuğuna 135 yıl tuluğu olayından bugün Arşa Jirliğinde Respublikamızın barlık köpeklerinden edebiyat süyüşü, kitap kadrimlöşü milletleşlerimiz icat ahilleri jıyıldı. Arşa'ya Tatar halkının süylem edebi tili saklanan, Tatar mağrifetinin hem Tatar edebiyatının Abdülnasır Kursavi, Şihavettin Mercani, Şemsettin Kultesi, halkımızın büyük şairi Abdullah Tokay, halk yazıcıları Ömer Beşirov, Muhammed Makdiyev, Arif Akhunov gibi alatlar, ziyalı şahslar üsüp çıkan danlıklı Kazan Artı'nın üzeri. Biz ayını ikinci yazıcılarımızın Mekkesi deyip dağıtıyoruz. Biz sizni boy tarixli, medeniyetli, ma'rifatli, izli, tarixli, qonaqçıl Arşa tömeginde kulübümüzge çeksiz şartımız. Edebi marafon, edebi saban bükümüşlerlerden bizim doğan tilimizni saklauda, tilimizni kamilleştirüde, ruhumuzdan nağıtlap selamet yaşarı için keng cemaatçilikka tanıtıda yoğuntusu elbette büyük zor. Әлеге марафонларда өлкәннәр генә түгел, бәлки балалар да катнашуы безнең өчен аеруча сөенечле. Безнең татар халкында китапсыз үй, дәрәҗәсез бүлмә дигән мәкаль бар. Чыннан да, китап укымаган кешенең күңеле дәрәҗәсез бүлмә кебек караңгы булыр, китапларны яратмаучының күңеле күбрәк укый, сафланыр, ачылыр, дөньяга карашы киңәер. Хөрмәтле милләттәшләрем, сезнең һәммәгезгә, якыннарыгызга сәламәтлек, icabi uğuşlar dileyim. Bugün siz rayonumuz bilen yakından tanışıp, matur, жылы kişirişler alırsınız diye söyleyeyim. Әлеге şuraşı kurkan bir istedik bu көңілләребездә мәңгегә саклансın idi. Уңышлы көннәр, барыгызны да бәйрәмнәр белән. Исән сау, матур, барыгызга да яхшы тормышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Hayırlı gün, hürmetli konaklar, hürmetli Arşa halkı, hürmetli kitap yaratışlar, sizni barınızda şuşa beyram bilen şın ko'ngildan tebrik etem. Sizge Tataristan Respublikası Prezident Aparatı yetekçisi Eshat Ahmetovich'tan qaynar selamlar hem izgi tilaklarni yetkazishga ruxsat etingiz. Şundan da bizning Arşa yağı o'zining şahslari bilan, o'zidan chiqqan şahslari bilan, o'zining bo'lgan xalqi bilan, tirish xalqi bilan, oldingi yetakchilari bilan, zo'r xizmati bilan respublikada o'zining motor o'rnini olib turadi. Bugungi bu edebi marafonning bunday formatda o'zuvi dag'in ishroqli tugildi. Chunki Arşa o'zining aytganimcha u milliy yoq, u motor yoq, ham qozonimizdan yiroq tugil, yiroq bo'lmagan motor yoq. Bugün biri de bizning büyük şahslarımız bilen birlikte kitap yaratışı, türlü yerlerden, Respublikanın türlü rayonlarından hem şit yerlerden kelgen kitap yaratışı, kitapqa bulgan kitabının tilini yaratışı kişilerimiz yığılganı. Elbette motor ettirip bunday işraşu ul o'zi bir ömür, işraşu, görüşü, aralaşu ul bik kerekleydir. Bik zor rahmet eytesi kile, şuşu proyektni uyushtiruvchi bizning Rail efendiga ona uğuşlar tilisi kile. Bu bugungi şarada bizning bolalarimiz da qatnaşa. Bizning için bu da zor ko'rsatkich. Mening bik zor rahmet eytesim kile. Arşa rayonu başlığına hem onun komandasına, şunday motor ettirip, жылы ettirip qarşı alуларына, şunday zor әзерлек bilen, bik ciddi qarab, hürmet bilen qarab, şuşu
шушы чарага барулары өчен. Арча ул үзенең республикаданың әйткәнемчә үз урыны бар. Ул мәгариф ягыннан да, мәдәният ягыннан да, спорт ягыннан да һәм башка яклардан да үзенең уңышлары белән аерылып тора һәм үзенең аның урыны бар. Аның җитәкчесе хөрмәтле җитәкче. Чөнки хөрмәтле чөнки ул халык белән бергә бер юнәлештә халык фикерен тыңлап, халык белән бергәләшеп эшли, яши. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә, һәрберегезгә сәламәтлек, уңышлар. Шушы безнең телләр елында шушындый чараның үтүе зур шатлык. Һәрберебездә без үзебезнең туган телебезне белергә тиеш, яратырга тиеш. Инде бу бәйрәм шушы матурлыкка, шушы тәрбияви чарага бер чара дип әйтәсем килә. Һәрберегезгә дә саулык, сәламәтлек, уңышлар, матур очрашуларда гына очрашырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, Нурия ханым. Хәерле көн, хөрмәтле маршаллар, хөрмәтле кунаклар, Илсар Абдулхатович, дуслар, язучылар, чыннан да бик зур бәйрәм. Рөхсәт итегез менә безнең татар телен саклап калу һәм үстерү комиссиясе Марат Тасыровны Ахметовка бу файдар сәләмә тапшырыга. Чыннан да бик зур бәйрәм менә мин итәбәт уйлап килгән төшкәч монда Ишага Türkәшләр шашкаш мәктәбен чатрыйма баратрым килеп төштем Сабантуй урынына. Шын Ишага мәктәбе җылдау кәлбидә. Шын шундый Сабантуй кебек оештыргансыз. Бик батыр, әле бик шатланам шушында килүемә. Чыннан да менә безнең республикада 170-тән артык милләт яши. Барыбыз да дус яшибез, кайсы милләт булмаса карамастан. Быел инде үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев улы шушы елгы елны битендә туган телләр елы итеп игълан итте. Бик матур үтеп тә бара, үтә дә шушы телләр. Бу туган телләр елы булып кына шушы телләрне саклау булып быел гына калмасын, киләчәк елларда да шулай дәвам итсен. Менә монда Раил әфәнде турында бер-ике сүз әйттеләр бит инде. Мин үзем әле белмидер, менә Римат Масманов дигәндә утыра инде. Ул миңа аңлатып кем икәнен менә шундый марафоннар үтә, шундый бөтен икешәр мең халыкны җәлеп итеп интернетта марафоннар үтә, шундый зур эшләр. Чыннан да менә молодцы инде, бик зур рәхмәт инде. Татар телен саклап калу, татар телен мөхитен саклап калу бик зур эшлисез. Менә марафонда 2000-дән артык кеше катнашса, аның битәр семьясы бар, дуслары бар. Мин шушы марафонда унар, йөзәр мең кеше катнаша дип уйлыйм. Чөнки мин ул журналларны укыдым, миллион татар дигән журнал. Анда теге Россия безнең чит тәвәлләренә хәл барып җиткән ул журнал. Бик зур эшлисез, сезгә дә бик уңышлар телим. Бик зур бәйрәм. Бәйрәм белән котлыйм сезне. Исәнлек, саулык, уңышлар телим сезгә. Бик зур рәхмәт. Абдулхатович шушы Сабантуй оештырган. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, сезнең рөхсәт белән бүләкләү тантанасына күчик. Иң беренче булып авылым гүзәллеге проектында җиңүчеләрне бүләклибез. 3нче урын Гөлия Замалиева, Әлмәт. Гөлия Замалиева, Әлмәт шәһәре. Менә безнең хөрмәтле җиңүчебез. Йөгерә бүләкләрен алырга. Әйдәгез, сәхнә түренә рәхим итегез. Әле үзенә ниндидер бүләкләр күтәргән булган. Һәм әлбәттә үзе генә түгел, үзенең шәхси операторы белән марафончылар ияләнеп беткәннәр, алар хэштег кына хэштег кына язалар алар. Шуңа күрә һәрберсе үзенең операторы белән, фотографы белән йөри. Хәерле көннәр, котлыйбыз сезне. Сезнең алкышларыгыз Гөлия Замалиева, Әлмәт, авылым гүзәллеге проектының 3нче урын иясе. Бүләкләүне дәвам итеп сәхнәгә 2нче урынга лаек булган җиңүчебезне чакырабыз. Шәмсуаровлар гаиләсе, Лениногорск. Хәерле көн һәр барчагызга.
Edirlesin edebi Sabantoy, yaşasın edebi marafon. Min Arşağa da bile kalsın. Müneddemler şey işerler. Sizge. Mine bir Tatar halk elbette kuşteneşsiz yürmey Arşalılarga elmetlilerden kuşteneş. Kanı karşı, kora karşı degenler bilir izle. Rail Mevlüt'ü Gadavulinni sahnege şakırabız. Edebi marafon hem başka bir köpküne proyektlerinin avtırı. Bütün türlü marafonlar yaşayık. Hem gelecekte de ömürlü olsun. Amin şulay bolsun, rahmet sizge. Zor rahmet. Büyük rahmet. İkinci urun alışılarımız bizden Leninogorskiy qonaqlari, Shamsuarovlar oilasi. Qutlaymiz sizni hem birge birinchi o'ringa loyiq bo'lgan jinguvchini chaqiramiz. G'aliyevlar oilasi, Orsha rayoni. Rail G'aliyev, birdamisiz, rahim etingiz sahnamiz turine. Leninogorskiydan tezroq kelib jetdilar izle, bilasizmi sen? Orshaliklar uzoq yuring, foydasiz. Ana jigirani. Mana shin marafonchi yugura. Diriz. Şulay jingu kutmaganda kelayindi ol. Shin ko'ngildan qutlaymiz Orshaliklar. Yoqdoshingizga qo'ylar olqishlar bo'lagidimiz. Olqishlarga kerak, yoqdoshga. Birinchi o'rin Rail G'aliyev. G'aliyevlar oilasi bilan, bütün jinguvchilar bilan istalikka ko'mak foto. Ben dostlar şunu aytım. Bilmez nasıl indi? Молодец. Я anlattı kim iken Rail'le. Şundan da anlatayım. Kesinlikle Rail. Şamil mi sizin zevkiniz? Bir geç oldu bilmişsiniz. Ana tam para bu kavinde. Marablık çıkan şeyler şepsi. Çok söylemekti marablıksından da. Şun değil. Zor işliydi. Şunu aytım. Malasıyla tasarrufun sokmak kaldı. Öterde bir zor işe gözümle işemin marablıklarıydım. Buldum. Dağın ben burada suvenirli Tatar halk ekentlerinde bizim için Tatar dilini saklap kalıp ballarımızı, ılıklarımızı iletiyor. Mesela şu şey, bir kere tağında kübeytesi deyip, şu deyip bir kere suvenirli kitapımızı takşıramalı kısmına değil mi? Bir taraf isenlik, sağlıksız yaşında. Rahmet sizge. Büyük rahmet, hürmetli konaklarımız kitmemiz zinhar için sahnemiz türünde qalığız. Zinhar için dostlar muratlar tutqarlarını oğuzunu sırayımız birgene minutqa, çünkü hürmetli konaklar bizning edebi marafonning hozir o'z gimnig'ina tugul, hatta o'zining flagi da var. Ayda güzel o'yinlarga ko'chgancha edebi Sabon to'yining alamin ko'tarik. Flagni ko'tarishga eng aktiv edebi marafonchi Million Tatar jurnalining 3-soni tishlig'ina ilakkan Razina Sayfutdinova hem bu yıl Abdullah To'qay premiyasi laureati ismine layık bo'lgan Tatarstanning qozongan madaniyat xizmatkari, filologiya fanlari kandidati G'oyaz Ishaqiy Abdulla Ali Shayximon Nur ismidagi edebi premiyalar laureati Fokil Minnahmatuli Safinni chaqiramiz. Hali olqishlar borasida sizga. Qadrli do'stlar, Sabon to'yi bizning eng ko'ngilga yoqin, ko'ngilga rahat mezgili edebi Sabon to'yining alamin ko'taramiz. Qullarıma kitap alamda min, baylığına tinem sıklanam. Kitapqa bir bütün tırmış sıygan, bütün dünya anda toplangan. Qullarıma kitap alıp okuyup, şunun lezzet gerek nerse var. Min edebi marafonchi bugün, yaşasınlar menge kitaplar.
zor rahmat sizge. Qadrli do'stlar, e'tibor etingіз. 3 alam ko'kda. Bayram o'rinlaringizga rahim etingіз, rahmat sizga. Biz endi sahnamiz turida Tatariston Respublikasining Rossiya Federatsiyasindagi to'li vakolatli vakilligi o'rinbosari Emil Viner ula Fayzullinni chaqiramiz. Rahim etingіз. Yaşasınlar menge kitaplar Qadrli do'stlar, bugun bayram aydagiz olqishlarimizni, qizg'an hurmatli qonog'imizni Emil Vinerovichni olqishlar bilan qarshi oling. Orsha sahnasida. Yaşasınlar menge kitaplar. Hayırlı gün, hürmetli dostlar, hürmetli millettaşlar, yaktaşlar. Barınızda da Moskva şehrinden, Moskovda yaşayışı yaktaşlarımız isminden, millettaşlarımız isminden, Tataristan'ın Rossiya Federatsiyasındaki to'li vakolatli vakilligi isminden qaynar selamlayım. Bizni barimiz narsa birlashtiradi. Tataristonning kelajagi milletimizning kelajagi albatta shu ko'ra foydagina yashamasak-da, shu Moskovda masalan ko'pgina choralar turmushga osha, proyektlar turmushga osha, Moskovda Tatar tili maktabi, shulay siz bilganingizcha Moskovning naq o'rtasida 10 yil ilk buyuk shaxsimizga, To'qayimizga haykal qo'yilgan edi. Bu yil ayda 10 yil. Ikkinchi yilni Musa Jalilovimizga shulay haykal qo'yilgan edi. Ham boshqa ko'pgina choralar turmushga osha. Medeniyetimizni, dilimizni, urf-odatlarimizni saqlashga ko'p ulush kiritgan shaxslarimiz uchun bu yil Ravil Karimovich Ahmedovich bizning yetakchimiz inisiativasi bo'yicha bu To'qayga uning 135 yilligina bag'ishlangan medal turmushga oshdi chiqarildi. Shunga ko'ra donli Orsha rayoni shaxslarına shu medallarni topshirishga ruxsat etamiz. Qozon Arti Tarix Etnografiya muzeyi direktori Gulnoz G'ilmettin qizi Kamalova. Haligi olqishlar sizga. Eshitilmay. Qadrli do'stlar, bu kichkina bo'lak tug'il. Bu Abdulla To'qayning tug'ini 135 yil o'ng'ayidan chiqarilgan medal sizning rayondoshlaringizga topshiriladi. Gulnoz G'ilmettin qizi Kamalova. Abdulla To'qay ismidagi Orsha pedagogik kolliyati direktori Gulnora Fidoil qizi Garipovaga topshiriladi. Qozon Arti Tarix Etnografiya muzeyi direktori o'rinbosari Shafiqullo Zeynulla ula Garipovga topshiriladi. Alkışlayınız hürmetli konaklar. Alkışlarımızı şenlenimiz. Muhammed Magdiyev muzeyi müdiri Halide Qiyam qizi Gabidullinaga topshiriladi. Muzeyi müdiri Damir G'ilimshayx ula Tojiyevga topshiriladi. Subite rahmat xizmatingizga sharaflar baramizga. Aydagiz ko'mak fotoga da tishing, sahnamiz oldina rahim etingіз. Haligi foto umrlikka esdalik bo'lib qolsin, bugungi kun turida bir rahat mezgilning bir xotirasi bo'lib qolsin. Ham albatta tag'in bir qat qoyinlar olqishlaymiz. Haligi medalga loyiq bo'lgan kishilarni. Haligi olqishlar bizga da qolmoqda, bildiringiz. Solay. Emil Vinerovich, siz sahnada qoling'iz, harishin tutpardan o'g'ingizni so'raymiz. Adabiy marafon dunyo ko'lam proyekt. Bu yil adabiy marafonda Avstraliya,
Türkiye'den, Belgiye'den kitap okuşu tatarlar katnaştı. Şulay Башкортстан Республикасынан, Киров өлкәсеннән, Омск өлкәсеннән, Пермь краеннан, Санкт-Петербург шәһәреннән, Удмуртия Республикасыннан, Чиләбе өлкәсеннән һәм Чувашия Республикасыннан әдәби марафонда даими татарча китап укучылар төркеме формалаша башлады. Çit illerden hem tübeklerden katnaşuşlar sonu indi 60'a yakınlaştı. Irak yollarını yakın edip alarına kaybırları bugün bizden edebi saban tuyuna büyük şairimiz Tuğan Tübek'e Arşay rayonuna kirdiler hürmetli konaklar. Eyle güzel alarına selamlik. Сәхнәбез түренә рәхим итегез, шит илдән һәм шит төбәкләрдән килгән җиңүчеләребез. Әллә шикләр ябык булу сәбәпле берәү дә килә алмады? Шит төбәкләрдән килүчеләр бармы? Бар. Шляпәле ханым безгә йөгерә. Alkışlayın hele, alar kıyınsınalar, uyalalar akırısı. Önet dizilişip, nişik matur edip gireler. Әллә siz hürmet tügerege birge oyladınız mı meydan ortasından? Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Бүләкләр кабул итү өчен сезне сәхнәгә чакырабыз. Hürmetli konaklарыбыз, шит илләрдән, шит төбәкләрдән конакларыбызга без аеруча рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки сез, без ярар инде Татарстанда, Казанда кайныйбыз, татар илендә, ә сез бит шит илдә, шит төбәкләрдә яшәп, безнең телебезне саклыйсыз, телебезне үстерәсез, киләчәк буыннарга да тапшырасыз. Менә бит сәхнәбез түренә балалар да чыгып басты. Бу нинди күркәм күренеш. Шулай бит, хөрмәтле конаклар, алкышлыйк әле үзләренә. Һәм сезгә әдәби марафон җиңүчеләренә оештыручылардан истәлекле бүләкләр. Хөрмәтле кызларыбыз, рәхим итегез сәхнәбез түренә. Авыр бит булар диләр. Бүләкләр бик авыр, чыннан да саллы, истәлекле бүләкләр. Hürmetli dostlar, siz bugün күп итеп, озак итеп алкышларга әзер булыгыз, чөнки безнең җиңүчеләребез бик күп. Булай пассив утырмагыз, зинһар, актив булыгыз. Алкышлар кызганмагыз. Hem elbette istelikə kömək foto. Hürmetli konaklар, belki sizin de әйтер сүзегез бардыр. Әйдәгез әле, берәрегез микрофон янына килеп, үзегезнең фикерләрегез, хис кичерешләрегез белән бүлешегез әле. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт үзегезгә һәм алкышлар белән сезне урыннарыгызга озатабыз. Рәхмәт, алдагы елларда да күбәеп, ишәеп катнашырга язсын. Уңышлар сезгә. Хөрмәтле кунагыбыз, сезгә дә бик зур рәхмәт. Бездән дә Мәскәүгә кайнар сәламнар җиткерегез. Рәхмәт. Быел әдәби марафон проектында катнашып финалга барлыгы 2703 кеше чыкты.
Bu şahti zor ko'rsatkich. Albatta, 2017 yılda nibari 30-40 kişiden gene başlangan proyekt betul. Endi 2019 yılda Rossiya ko'lamida NKO liderlari belgesinde uzuk birinchi o'rinni oldi. Biz bugün Edebi Saban to'yida eng aktiv rayonlarni belgilab o'tamiz. 3-chi o'rinni Qozon shahri ham Oppas rayoni o'rtoqlasha. Ulardan har birisidan 145 kishi qatnashgan. Aydangiz bo'laklarni Qozon shahridan boshlaylik. Edebi Saban to'yining zo'r sahnasi yonida Qozondan kelgan edebiy marafonchilarni chaqiramiz. Rayondan javobli kishi mana bizning yangi maydon o'rtasida emas sahnaga chiqib olsa, qolganlari sahna oldina butun kishiga ko'rinsin uchun. Qozon shahrining edebiy marafonchilarini bo'laklash uchun biriga Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Fokil Safinni chaqiramiz. Fokil abi, rahmat eting sahna bistirina. Qozonlilar delegatsiyaning bir javobli kishisi sahnaga, qolganlari olg'a sahna oldina tizilirga dedilar. Rahim etingiz butun kishi sizni ko'rsin. Kostyumlaringizni da e'tibor bilan qarasin. Har birisi deyarli bek motor qolfoqdan kelganlar. Mana ular bizning tilimizni, millatimizni, kelajagimizni saqlovchi xonimlar, afandilar. Rahmat sizga. Hürmetli Orçalar, Arif abi bir başında Orçalılar, yakında Şanlılar, Nibet Ferul Orçalar, Şanlılar, verdiklerine katılan ibüge Nevan'ın eğitken fikirlerinden kolay selamlı geldi. Hem edebiyat yüzüler, edebiyatçılar, şunlar da bizim Respublika'da dünyada görülmegen acayip bir iş başkanlar. Bu edebiyatlı halkın tümüne varıp gittiğinde en bütünlü sonra edebi marafonlar tükenir. Hemen başında bizim yer şekilde bir ayın parmağı tutuyor. Getirgense bu şurada minlerce kişiler patlasa, hem bizge en mühimi bu sırada olanlar patlasa. Hem bizim dolarla nasıl edebi malı olursa, bu bizim bilemiz. Onların indi kitap kalan, indi eserler kalan. Hem biz yolcularla da bu dur mektep, bizim Türkmenlerge indi eserler gerek. Dağılman istiyorsa gerek, hem olanlar istiyorsa gerek. Ben bu arasında, Rusya beylerine kutlayıp, Türkiye'nde, Afganlarına zor oluşlar dileyim. Beylerimiz kutlamışlar. Bizur rahmat sizga. Qadrli do'stlar, marafonchilar orasida shoirlarning da bo'luvi ayrisha quvondira. Hem siz Qozon delegatsiyasining yetakchisi deyimda shoiramiz Elvira Safinaga rahmat etingiz. Edebi Saban to'yi qonaqlari, 5-chi topqir O'zbekiston edebiy marafonchilari va selematlikda ham boshqa zo'r proyektlarda qatnashuvchilarni salomlaymiz. Biz birga bo'lamiz va shodmiz, birdam bo'lamiz va shodmiz. Biz Qozondan büyük ko'p qatnashamiz qizg'anishga qarshi bugun. Yo'limizda kelib jeta olmadi, lekin mana shu kelgan eng o'ng'an, eng bo'lgan, eng turish ilgirlaridan o'rnimizga da oshliqlarga ham boshqa tilaklardan kelganlarga oynab salam. Kitob yozib, Totarsha so'rashib, Totarsha yashib. Yashasın edebi marafon, yaşasın edebi savan. Albatta endi Totarlarımızda ortib Amin. Bek zo'r rahmat sizga. Qaynar alqishlar bilan sizni o'rinlaringizga uzatamiz. Qozonlarga rahmat.
Hem kaynar alkışlar. Milyonlagan Qozon kelajakda birinchi o'ringa chiqar degan umidda yanıp yaşayız. Hem alkışlar bilen sizni uzatamiz. Bek zo'r rahmat sizga. Olg'a tabada shulay aktiv bo'lasiz. Qozondalar bilan bir sonda qatnashuvchilar bo'lgan Opas marafonchilarin hozir sahna yonuna chaqiramiz. Abbas rayonida ayrıca yaşlar kitaplarını ko'p o'qiydilar. Bu şundan da şulay demek Abbas halkının da kelajakda umidlari zo'rdan. Ajinguvchilarni qutlar uchun birga G'aflat To'qay premiyasi laureati ko'rlikli shoir Ilfat Ibrahimovni chaqiramiz. Rahim etasiz. Abbaslılar chiqib kela qora g'izali yosh bo'lin. Seviye balarına yerib chiqib kelalar bek motor bo'lib tizilib. Xayrli kunlar sizga. Shundan da yaşlar şulay bir. Diriz Abbaslılar yosh bo'lin bek o'qiydilar edi, durust ekan. Mana bek dalil shu shunda sizning ko'z qarshingda do'stlar. Qora g'izali sahna oldina gul bolalar, gul yosh o'smirlar yig'ildi. Onun qanday o'qimaslik kishi yanında men o'zimni da bek o'qimaslik deb his eta boshladim. Şulay arzam. Sahna bistirine Muhammed Mirzani kutamiz, rahim etasiz. Sabantoy tuğan halkının ölümsüz tantanası, kişilikке yaştaş beyran, eytiniz kayda varsın. Yatkare Beyik Bulgarı'nın, Hacı Tarhan Urdan'ın Tatarlarda 10 yıllık sabantılar bulgan. Hürmetli aşalılar, bugün Tokay vatanında, edebiyat başkalasında bir zor yana tradisiya başlanıp gider. 1000 yıllık bulgan sabantılarda şeşenler yarışkanlar, batırlarını varlaganlar, motorlarını varlaganlar, tapkırlarını varlaganlar, çitizlerini varlaganlar, hem elbette şairlerini de varlaganlar. Bugün şu tradisiyonu yaڭartuşlar olarak Tokay vatanında basıp durabız. Bu tarihi vakıda varıgısında şu vakılardan tebrik etem, hem birge bulup, birden bulup, kitaplı bulup, edebiyatlı, medeniyetli bulup bir tileklerini çitkilem. Rahmet. Bek zo'r rahmat жылы tilaklaringiz uchun. Hem bizning Abbaslılarga bo'lak, shulay yo'q Qozon shahri kibik 3-chi o'ringa loyiq bo'lgan Abbas delegatsiyasına istelikli bo'laklar hem qaynar alqishlar albatta do'stlar. Saviya xonim, aytirsizligingiz bo'lsa mikrofon yonida rahim etasiz. Yo'qmi? Siz o'qiysiz g'ana, shulaymi? Rahmat sizga. Yosh bo'g'inga edebiyotga muhabbat uyatganingiz uchun bek zo'r rahmat. Qadrli do'stlar, bizning Sobon to'yimiz davom etadi. Hem albatta endi butun Sobon to'ylar kibik elgi edebiy Sobon to'yida o'yinlar, jurlar, biyular bilan urilib borashar. Hem boshqalardan, rayonlardan bek ko'p ko'rinakli jurchilar qaytdi. Qarshi oling'iz, shundaylarning birisi sahnamiz turida Tataristonning xalq artisti Rizida Sharafiyeva. Bayramdan oshirlar. Mashaqqatim, turmushning rohatim, bo'lagiga saroy dunyoda. Yaşav davom etar, oldindan yillar kuta, turgan sayin lig'irasan Allah. Yaşav o'zi baxt, yaşav oltin taxt, bilib yaxshi kirda qadrini. Yaşav o'zi bo'lak, yashik baxt tilab, har kimga umid qadrlar. Yaşav o'zi baxt, yaşav oltin taxt, bilib yaxshi kirda qadrini. Yaşav o'zi bo'lak, yashik baxt tilab, har kimga umid qadrlar. Yaşav yarışmikan, alla yolg'ishmikan, anlay olmas adam bolasi. Shu quvonishim, shotiq yuvanishim, inga
Yaşa yine yaşa ey gönlüm. Yaşa uzu bakır, yaşa oldun takır. Böyle bir yaşık şirinde kaderime. Yaşa uzu bulak, yaşık bakır dilek. Her gün gelen ömür kaderinde. Yaşa uzu bakır, yaşa oldun takır. Böyle bir yaşık şirinde kaderime. Yaşa uzu bulak, yaşık bakır dilek. Her gün gelen ömür kaderinde. Yaşa uzu bulak, yaşık bakır dilek. Her gün gelen ömür kaderinde. Her gün gelen ömür kaderinde. Yaşık, yaşık bakır dilek. Bayram dilek. Kazakistan'dan xalq artisti Rizda Sharafiyeva sizning alqishlarınız. Bek zo'r rahmat sizga Rizda opa. Hozir endi do'stlar, Parij jenguvchilarini tabriklaymiz. Rizda neti Parij narsa söyleysin sen? Nek. Mamadish degan gil Parij turnarini o'ylab yurganda sen. Sen Parij bitdi Mamadish tugi shundagina. Shunga ko'ra o'talganman. Mamadish jenguvchilarini sahnaga chaqiramiz. 181 kitap o'qishi finalga chiqqan. Afarin. Qaydan alqishlar qarag'izlar darrov kelib kelar bitmanda. Qadrli do'stlar, marafonda qatnashuvchilar ko'proq xotin-qizlar, ham ularning xotin-qiz shoira, xotin-qiz prozaiklarimizni o'quvi nechikdir tabiiy kibib ishlaydi. Ham sahnamiz turini Mamadishlarni qutlov uchun biz xotin-qiz shoira yozuvchilarimizni chaqiramiz. Rahim etiniz, Sonya Ahmadjonova, ko'rinakli shoir, populyar jir tekstlari avtori, Tataristonning qozongan san'at ishliklisi. Nabira G'imaddinova, Tataristonning xalq yozuvchisi, Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati. Shoiramiz, yaratgan shoiramiz Yulduz opa Sharapova, yozuvchimiz Yorisholli shahri qonog'i Oygul opa Ahmadg'aliyeva. Sahnaga rahim etiniz. Mamadishlar ko'p bo'lgan kibik, bizning tabrik bo'laklarni topshiruvchilarda ko'p bo'lashaq. Bundan indidir nomerda bo'la bo'lganlaringizda. Shulay bo'lgan. Әзірленіп, o'yin qurollari bilan kostyumlar kiyib kelganlar. Shiver qizlar. Hurmatli marafonchilar, qo'rag'izali maydon o'rtasida siz yaratib o'qiy turgan prozaiklarimiz, yozuvchi shoirlarimiz kela olqishlar bilan qarshi oling. Kuchliroq. Mana mening yaratgan yozuvchilarim deb qarshi olalar bizning shoiralarimizni, yozuvchilarimizni, chunki ular kuni-tuni to'xtamay shu shoiralarni, yozuvchilarni o'qiylar. Amunda turmushda 1 metr oralikda ular sizning yonda turadi, sizning qo'lni qisib sizni tabrikli. Bu bit shundan da nindi zo'r baxt, nindi shab bayramga jinolduk biz bugun. Rahim etiniz sizga. Yaşavma güç istavşi, sulaşıp akşam, ancak gururlanan, yazılmışıp akşam. Bugün bu beylemde katlaşıcılar, benim gibi zor gururluk hisleri için, yaşavlarının tağında güç olup, edebiyat hem milli hareketler, kıblalarının kürüsüne dağın bir konuşanıp oturup giderler konuşanıp. Vargızda da kitaplı dünya, ruhi dünyamızın boy buluğunu bilek kalan, umuşlar. Bek zo'r rahmat, albatta istalikli bo'lak. Nabira opa, rahim etasiz. Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlarım, hürmetli Tatar halkı. Mana bugün biz bir zo'r Sabantoyga jildik. Sabantoyning albatta turlisi bo'lar, endi mana bu edebiy Sabantoy ul eli birinchi ishtirok.
Hem менә шушы Сабантуйга безнең җир шарында булган күп милләттәшләребез җыелганнар. Hem менә әдәбиятның елдан ел шулай итеп үсә баруына бу инде бер бик зур дәлил булып тора. Мин сезнең һәммәгезне дә менә шушы бәйрәмнәр белән ихлас күңелдән котлыйм. Hem киләчәктә дә без шулай итеп миллионлаган татар менә шушы журналда кебек миллионлаган татар шушында шушы мәйданнарда җыелып үзебезнең әдәбиятыбызны улыласак, зурласак иде. Hem шунлап та без шушы гомеребездә, үзебезнең булган гомеребездә китаплы халык булып яшәсәк иде. Сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Йолдыз апа, рәхим итегез. Сүз сезгә. Hayırlı kitap sevişiler, edebiyat yaratışılar, millettaşlarımız. Buna Orta yerinde tanım bir reklam Amerika'na. Şuna itip edebiyatka muhabbet bulgan kişilerine olursan kişisi aşağı yeri, bay yeri sözüne şartında. Ve bu zamanda şimdi bütün dünya ekranlarına cümlelerge koygan zamanda kulga kitap tutup oku hem antırlarının tutanı tutulu biz yazıcılar için ilk zor şartlar. Çünkü yazıcısın bulan neydi? Okuşusun tabi bugün müzikinde. Resmet rayında ilk zor iş başladı o. Hem ana koşulganlarga da ilk zor rahmet. Şunlap da bizden fazla ilikten kitaplı bulgan, bu kitabını kiştege koyup, dilde saklagan, hem indi şuşu veremge kilgen bağlar da kitapka muhabbet terbiyelenir, hem kalar da kileşekte kullarına kitaplar tutar, alga varırlar, kileşekte varırlar diye sadık kalardı. Rahmet sizge barınızga da, kitapını yaratkanınız için, Bulgan dilimizni yaratkanınız için, bugün ben bulganınız için. Рәхмәт. Сүз Айгөл Әхмәдалиевага. Мин Орша ягына китапханәгә 2 тапкыр очрашуга килеп шок катып кайтып киткән идем. Чөнки Оршадагы укучылар кебек китапка шул хәтле мәхәббәт белән караган башка районнар бер генә районда очратмаган идем. Шуңа күрә шушы китаплы, әдәбиятлы Орша җиренә зур рәхмәт. Һәм әдәби марафончылар ничә ел электән мәсьәләләр белән катнашасыз. Алланың рәхмәте яусын. Шундый матур дөньяны матурлау өчен һәрберебез менә шулай тамчы-тамчы өлеш кертәбез. Шушы матур эш дәвамлы булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле язучыларыбыз, шагыйрәләребез, җылы сүзләрегез өчен, әсәрләрегез, шигырьләрегез өчен, укучыларыгыз көннән-көн артып кына торсын. Рәхмәт сезгә. Без инде сезне урыннарыгызга узатабыз. Кайнар алкышлар. Мамадышлар кала әле, кала юк. Сезне узатмыйбыз. Шагыйрәләребезне узатабыз алкышлар белән. Сәхнәне калдырабыз мамадышларга. Рәхим итегез, сезнең әйтер сүзегез, җырлы җырыгыз бар иде бугай. Mamaşlar küçük tutmayı, mamaşlar işleyi, mamaşlar vakıtta mamalar olmakta, yoğakta, mamaşlar gelir, bunun da orta yağısından ok yakması bile, o isimde biz okla yaşakın oğlandırırsa, bana evilerim, şevilerim bile, kutuğum bile kildik, bana sizge ansambıldan bir selam. Geceler girdik biz asıl kulla giydik biz sırları şekilmedik biz kuşları şekildik biz sana var koyduk kaynadık duygular kakarattık türlüyüz maktadık arasız dostlarla yaradık gır 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 gır
сәхнәдә ут чыгарабыз. Рәхмәт, Мамадышка бездән кайнар сәлам. Иртәгә шунда инде Аллаһы бирсә. Иртәгә сездә. Иртәгә көтегез, Алла бирсә. Менә бит алар китап та укый, җырлый да, бейли, гармонда да уйный. Әфәрин Мамадышларга, алкышлар. Кадерле дуслар, без бүләкләүне дәвам итәбез. Бер кемгә дә сер түгел, берничә ел рәттән инде беренчелекне Саба районы халкы ала. Быел әдәби марафонда Саба районыннан барлыгы беләсезме күпме? 364 кеше катнашты. Алар арасында мәктәп укучылары да, укытучылары да, китапханәчеләр дә, башка һөнәр ияләре дә, хәтта пенсиядәге абый-апалар да бар икән. Менә бит, аларның барысында бергә татар әдәбиятына мәхәббәт берләштерә. Хөрмәтле Саба районы марафончылары, сәхнәгә рәхим итегез. Менә бит Сабалар ничек әзерләнгән. Карагыз әле дуслар. Киләләр. Сабалар киләләр. Аларны бүләкләргә, сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Мәрхәмәт Миңасердия хатын-кыз депутатлар берләшмәсе әгъзасы Римма Атлас кызы Ратникованы чакырабыз. Гүрләшеп, уйлашып, шын гармон белән дә, шын булмаганын да тагып килгәннәр бит малай. Бөтенесен. Шәкшәкләре дә бар, гармуннары да бар, сөлгеләре, кулгалары да бар. Һәм әлбәттә инде калфаклары, кәләпүшләре дә бар. Рәхмәт сезгә, Сабалар, бик нык әзерләнгәннәр. Беренче урын, ни дисәң дә беренче урын инде. Римма Атласовна, хәерле көн, сүз сезгә. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар, милләттәшләр. Бүгенге бәйрәмнең иң зур кунаклары әдәби марафончылар, авыллык гүзәллегечеләр, сәламәт яшәүчеләр. Сезгә барыгызга да Дәүләт Советы депутатлары исеменнән без өчәү килдек бүген. Каплас Гатыричны сәхнәдә күрдегез. Хәзер Иркаил Зайдулла килеп җитә. Килеп тә җиткәндер инде. Аның эшләре бар иде икән. Барыгызга да сәлам. Чынлап та сез бүген иң зур кадерле кунаклары. Сез булмасагыз бу бәйрәм булмый иде. Бу әдәби марафонның, әдәби Сабан көненең серен белмим. Бик өйрәнергә, төшенергә тырыштым. Ләкин Раил әфәнде ничек сезне шул хәтле тарта ала бу бәйрәмгә? Шушы аңа күп хезмәт куярга кирәк. Күп вакыт җәлеп итә бу әдәби марафонда катнашу. Сез аны булдырасыз. Бигрәк тә инде Сабадан килгән кунакларга аерым зур хөрмәт, чөнки алар менә шулай масса күләм катнашалар. Зур делегациялар белән киләләр. Мин инде ничә тапкыр сезгә тапшырганым бар. Бу иң зур бүләкне әдәби марафонның. Ихлас күңелдән тагын сезне тәбрик итеп, бүген дә әзер тапшырырга. Минем нәрсә әйтәсем килә. Безне интернет җиде монда, дөресен әйткәндә. Интернет җиде. Интернетның бер зур өлеше, үсеп килүче өлеше бар. Ул Татнет, ул татар челтәрләре. Һәм менә иң зур теләгем үссен иде. Чынлап та төрле төбәкләрдә, дөньяның төрле почмакларында яшәүче милләттәшләребезне берләштереп, җыеп, менә шундый зур милләт итеп, үзен саклаучы, үзен телен саклаучы, гореф-гадәтләрен үстерүче милләт итеп күрсәтсен иде. Һәм ул шулай булыр да җәмәгать. Менә пәйда булды бүген зур бәйрәмебез, әдәби Сабан туе. Без аны бик озак әзерләдек, ничә айлар. Инде ул июль аенда узарга иде. Ну, менә теге явыз коронавирус аркасында аны күчерергә туры килде. Безгә рөхсәт бирмәделәр. Чынлап та республикада күп кенә акчалар биреп әзерләнгән бәйрәмнәр, чаралар уздырылмыйча калды. Ә безнең марафон, менә Сабан туе, әдәби Сабан туе пәйда булды. Ишат Габдулфатовичка рәхмәт әйтәсем килә. Менә чын-чынлап торып, кабул итәбез диде, курыкмыйбыз диде. Кыю кеше, чын татар егете. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да исәнлек, саулык. Исәнлек, саулык барыгызга да онытмабыз. Тагын да укыйк. Язучыларыбызга рәхмәт әйтик тагын. Тагын да язсыннар, тагын да матур-матур иҗат итсеннәр, матур әсәрләр. Тагын Раил әфәндегә бер
telefondan söyleşeli bir fikir edesim kile sizning alda. Hem sizning bilan kengashlashiv marafonchilar. Belki bizga nindadir tematika bilan o'zdirga kerakdir u marafonlarni. Balki To'qay premiyasi laureatlari ijod etgan asarlarni o'qib, ularni ko'rsatirgandir xalqqa. Chunki siz o'zingizgina o'qimaysiz bit. Ana tog'dan millionlab kishi o'qiydi. Belki xotin qizlarni adabiyoti to'g'risida so'z bo'ldi. Belki yoshlarni ko'rsatirga kerakdir ko'proq. Chunki yosh yozuvchilarni da uyushtirishga kerakdir. Mana shunday fikrlar bilan yashaymiz. Tog'da yashar adabiyot marafonimizda adabiy sabon to'ylarimizda bo'ladi. Bayram bilan sizni. Bek zo'r rahmat jon sizlaringizga, tilaklaringizga, taqdimlaringizga. Bo'lakni Soba rayoni madaniyat bo'lagi yetakchisi Rustam Fidoyevli Zahidullin qabul etadi. Alkışlar işitilib, hürmetli konaklar. Mana bundan aldan işte, alar özlerindeki eybet patlayışı giderlerden şu. Marat Gotovich'nin bulagi baklamız yani. Onu biraz etken müziği bakıyoruz. Mana İtuğan del imatur del imatur priz sizga hem dağın. Mama çıka bilmedik. Apasqa bermadik, Qozonga bermadik. Ana Kamil Azgatovich olib ketdi. Men mana hozir beramiz. Aydagi sahnaga har bir yetakchini chaqirib. Rayonlar, Qozon rayonlar rahim etigi sahnaga birer kishi Marat Gotovichdan kelgan bo'laklarni qabul etar uchun. Savalarni qutlaymiz. Birinchi o'rin jamoat adabiy marafonda birinchi o'ringa loyiq bo'ldi. Odatdagicha Soba rayoni. Kelesida marafonda 500 kishi qatnashadi sabalar, yaraymi? 550 bo'ldi to'g'rimi? Ayni shu dega. 364. 564. Ha, o'y. Kubok albatta. Tüp bo'lak adabiy marafonning kubogi Sobaga ketdi, Soba rayonina. Shon ko'ngildan tebrik etamiz sizni. Aytir so'zingiz bormi? Rahim etingiz mikrofonga. So'z Rustam Fidoyevichga. Zo'r rahmat. Hurmatli Orshonlar, hurmatli marafonchilar, bizni shunday matur etib qarshi olganingiz uchun sizga ixlos ko'ngildan zo'r rahmat. Sobalar, men shu kitob o'quvchilar bilan, adabiyotni suyuvchilar bilan g'ururlanam ham kubokni so'nggi yillardagi shekilli o'zimizdan jibarmay uchun oldagi yilda da ishlaymiz Alloh bersa. Sobalar biz bo'ldiramiz. Rahmat. Hamida biz bo'sh qo'l bilan kelmadik. Bizning eng yosh kitob o'quvchimizga 4 yosh bo'lsa, eng ulkan o'quvchimizga 89 yosh edi. Hamma bizning Rimma opamiz eng ulkan kitob o'quvchilarining birisi o'z qo'llari bilan kitob o'qiy. Rail Efendining oyoqlari to'ngmasin deb noski beylagan edi. Biz endi shu noskini Rail Efendi sizga ham Rimma opasi bilan sizga bo'lak etamiz. Zo'r rahmat sizga. Mana bu eng zo'r bo'lak o'z qo'llarim bilan yasagan bo'lakdi. O'z qo'llari bilan beylangan jilli keji mamog'idan, soriq mamog'idan yo'qbosh. Rahmat sizga sog'alalar. Oppoq malay, oppoq shitirdoq turadi. Shunday bizning kitobxonachilardan azirlangan kitobxonaga, Orsha kitobxonasini shunday bo'lagimiz bor. Chiqib olsangiz edi. Orsha kitobxonasini. Rahmat sizga. Qadrli do'stlar, biz hali hamanda sahnada kutamiz Qozon Mamadish Abbas rayonidan kelgan qo'noqlarimizni Marat Gotovichdan sizga bo'laklar azirlangan. Ular sizni kutdi sahnada. Aydangiz hali sahnaga rahim etingiz. Shavotli kishilar ekan. Qozonning shavotli kishisi shoirimiz Elvira Safilni ko'ram. Aydangiz rahim etingiz sahnaga. Mamadishlarni qayerga? Abbaslılar Abbasnıydı. Ular qo'ya taralıştılar mı ne? Abbaslılar, mındamisiz? Bo'lagingizni kelib oling'iz. Temir shini Saviya opa.
Сәвия балаларын җитәкләп, инде балалар мәйданчыгына югалды бугай. Ләкин без бүләкне һич шиксез тапшырырбыз. Марат Готович Әхмәтовка да кайнар алкышлар бүләк идек, дуслар, шушындый зәвыклы бүләге өчен. Апасларда йөгерә бугай. Әйе, Сәвия ханым йөгерә, апаслылар, әйдәгез, Сәвия апа сәхнәгә, сезне көтәбез, рәхим итегез. Әйдәгез бер күмәк фото, матур иттереп, бергәләшеп. Сәхнә алдына рәхим итегез, бөтен сабалылар белән, бергә Римат Васовна белән. Алкышлар астында әлбәттә. Һәр бүләк үз иясен тапты. Римат Васовна, сезгә бик зур рәхмәт. Тагын бер сүз генә әйтим инде. Менә зур ышаныч безгә бүген монда җыелырга рөхсәт иттеләр. Бер-беребезне саклыйк, вакцинациялар үзек. Битлекләрне дә онытмыйк. Исән сау булыйк, җәмәгать. Исән сау булыйк. Милләтебезнең генофондын күтәрергә кирәк, шулай сакланырга кирәк. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз үзегез дә. Biz инде bütün бүләкләнүчеләрне чын күңелдән тәбрик итәбез. Сабалайларны тагын бер тапкыр беренче урын белән котлыйбыз. Алкышлар белән сезне озатабыз. Уңышлар сезгә. Бәйрәмебез дәвам итә һәм бәйрәм сәхнәсенә Арча таннар ансамблен чакырабыз. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флора Шакирова җитәкчесе, рәхим итегез. Unutulgan erdülerge sağlılarga bakılar. Hem sizlerini sislendire, uysuzlarını uğrata. Bəxtini siyindire, kaygılını yuvata.
tаңнары. Kaynar alkışlar bilen uzatamiz. Orşa tаңнары ансамблі. Bek zor rahmet sizge. Kadirli dostlar, hürmetli marafonçularımızны birge jıyılgan bütün konaklarını selamlау үшін sahnege Tatarstan Respublikası Yazıcılar Birliği reisi Irkayil Zeydullah'ını çağırabız. Rahim etiniz. Hürmetli cemaat, edebi savantıyla katılışçılar, konaklar, hem umumen Tatar edebiyatın seyirciler. Bu vakıga benim için bu bir zor bayram, hem sizin için de şulay bayramdır diye biliyorum. Çünkü bugünkü zamanda ayetler kitap okuşular süreklendi, azaydı, yazıcılar kübeydi deyip, lakin bizim okuşumuz var, biz onu bilip duramız. Hem daimi revişte kitap okuşular, edebiyat yaratışılar bilen uçraşıp duramız. Şundan da rahmet İsrail Tavullinga şu bir zor tantana, grup bir şeytan tantananı uyuşturganı için hem ona yardım etişlerine rahmet. Yaşarın Batır'ın tügül bir sözü var, dünya bilen bari bir kompüter ekranına karab oturuşlar tügül, kitap okuşular ilereydi. Bu şundan da şulay, çünkü bütün dünyanın fikri, bütün dünyanın akıllı bari bir kitaplarda toplanan riskalar elbette dikkat güçlü, lakin kitap kadrini bilişler, onun isim, kagazının kuşturdağın, kuşturdağından lezzet alışılar, hani bir küp hem gelecekte de Allah bir saat olmaz diye. Kitap, bizde millet iken en zor bir unsurlarının birisi, hem biz millet bulup uyuştuğunda da Tatar edebiyatının, Tatar kitabının rolü iyi hayatı. Biz hazır avuşturup Tatar milleti bir beydemiz iken, bunda elbette milletini uyuşturucu biz göz altındaki mercenilerini, kursavilarını, İskakilarını, Tukaylarını. Çünkü yazma edebiyatsız millet olup millet bulup. Hem gelecekte de biz millet bulup balık isek asma sözge Tatar kitabına doğrulukla bulup kalırga deyiş. Şimdi bir şiir sanatmazdır, sürülmezdir tügel, diriler de ol balkıp yanır da acep tügel Tatar kanağa, Tukay kanağa tamırda. Bu başlardan varsa ütken düşet, davul bulup küp mi yav kelgen, tuzan baskan taşlar sili başlı, ya jingilgen Tatar, ya jingen. Bu dünyaga yaralgandan dirili, yazmış bizni az mı kıynadı, bilezikni bıgav kıssa kıstı, yuvaltmadık emme imanını. Her gasırının hata şeytanı var, kurulandılar kaybır ümitler, biz kamanda birilmişe kaldık, Tatar olup kaldık yigitler. Rahmet. Bek zor rahmet sizge. İcadınız, ağır hizmetinizde uğuşlar dileriz sizge Irkayil abi. Bek zor rahmet. Dostlar, hazır indi Saban toyumuz tüp ülüşlerinin birisine oyunlarga köçer. Şulay bit bizning bunda Saban toyda bek köp türlü oyunlar bulacak, albatta şu stadion kısalarında bunda şulmek, vatu, kapşı kiyip, kapşık soğuşuna bulacak hali barlık bek köp türlü oyunlar. Şulay balalar için ise dağın bir zor olmayan meydançık işlep kileşek. Onda her bala, her yaş üsmür, jırlı, şiir söyle olacak. Bu vakit aralığında sizin bilen yeneşede salavatiklar hem kitap radyosu bulur. Edebi Saban toyunun general məğlumatı partneri Tat Media agentliği. Bizning partnyorlarımızga da bek zor rahmet. Hürmetli konaklar, dostlar, eydegizeli meydan ortasına rahim etiniz. Oyunlarımız bir neçe mezgilden başlanıp gidecek. Siz bitinde oyunlarga hazırdır. O'zingiz için hal etip koygansızdır. Kim kapşık kiyip yugurek, kim kapşık bilen soğuşa. Eydegiz, oyunlarda katnaşıgız. En kızığı şu bitanim. Şulay bitarsa. Şu, endi mine
en aktif 4 rayon arasında hazır voleybol turniri da başlanıp gidecek. Voleybol oyunun yaratışılar, şulay sizni meydanға şakırabız. Bir neçe mezgilden indi oyunlar start ala. Şulay biz sahnemiz yanına edebi küreşte qatnaşuşularını şakırabız. Onlarning isimligini o'qiyim, iqtibor bilan tinglagiz zinhar. Liliya Kupayeva, Olga Afonova, Almira Valiullina, Enji Zaripova, Milavsha Ramazanova, Salima Abdulhakova, Almira Mauletova, Ilsiyer Fakhriyeva, Nursana Husaynova, Alina Samitova, Elmira Rasulova, Leysan, Zalina Zaripova, Gulshad Bilalova, Seydesh Bikbov, Seriya Nuriyeva, Elfiya Mustafina, Sirina Miftahova, Alsu Husaynova, Oyzila Sabirova, Edila Safina, Oysulu Garifulina, Zila Garifulina, Olzana Shafigullina, Eligi kişiler zinhar için sahnemiz yanına rahim etiniz, jiyinimiz bir neçe minuttan bizning edebi küreş başlanacak. Hem de tağın da kişilerini bunda meydana şakırır için tağın da kızıklara olsun için tağın bir big talandı jirşibizde tanılgan jirşibizde şakırasımız kerak olda bolsa kimler izlesin aytib jiber. Tatarstan'ın at kazangan artisti İlnas Minvaliyev. Hayırlı günler, hürmetli akşamlar, sizler kulaklar, izlediler seni maraqlara. Ey dostlar, seni sevgen, var bir izlediler, kırmışlığı şiir basın, akşama kuruşakya kule. Eşigerle suçlu girle, dosta bulur birge, duyuşlar yoldaşı bulsun. Muhammed zirade, yaşigerle suçlu girle, dosta bulur birge, duyuşlar yoldaşı bulsun. Muhammed zirade. Beyefendiler, hürmetli dostlar, tanrıcılar. Yüzü getirlek gönül vadiler, yüzü getirlek gönül Nizgel bolgan bu dünyanın yaşavının kadrin bilir. Yaşigerle şu şehirle dosta bulur birge, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezinin kalbler üzgene yaşigerle arşalardan dosta bulur birge, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezinin kalbler üzgene. Benim yakaya kullar cezamını intibatını beyler bugün. Uyuşturucularına resmen, bilgen kuraklarımıza da resmen. Muğatlarım olsa yanımda, dostlar olsa zor gerek. Ağırlıklarda giderler, yaşamış gelirler. Yaşigerler suçlu girler, dosta bulur birge, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezini Muhammed zirade, yaşigerler arşalardan dosta bulur birge, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezini Muhammed zirade doğruğa, yaşigerler suçlu girler, dosta bulur birge, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezini Muhammed zirade, kuşlar yolun aşı bulsun. Ezini Muhammed zirade. Beyler varımızın ayşe sormayın. İzgitler yaşayın. Ey varışa ortayındı. Rahmet. Beyler sen sabılık beyler. Mana bit aytib turaman, shigarga gana kerak, sirrazu xalq jiyilashadi.
Mene sırası telefonlar görüne başladı vallahi. Sırası halk biyi başladı, silkine başladı. Gürleşe başladı, kumleşe başladı. Жылы bola başladı Medrizide. Şolay. Kıyaş da çıktı bitmene bizim sabah toyu bulgaç. Artyom, telefon onlardan ikinci atributu bittiğinde. Birincisi kitap bulsa, ikincisi telefon. Sinde şularga katlaşasın bitinde, sinde şolay yok. Bende alır reddimde şolay. Yine de zirekliğe sinden, beni de çırgele olasın kaçanında. Kadirli dostlar, Instagram degenden, sosyal şirketler degenden siz bizde de bilgilerle unutmağınız ya mı? Bizlik akauntlarını bilesizdir ben. Yara, rahmet. Seneki bilmeyen kişi yok Medrizide. Yok, da biz tanışmadık da biteli. Kadirli dostlar, bugün biz günü boyu sizden bilen biz buluruz. Kerim Tinçurin isimindeki Tatar Devlet Drama hem Komediya Teatr artistleri Artyom Piskunov. Hem sizden yaratkan aktrisiniz Rezide Salyakova. Gördün mü Emre? Bek zor rahmet. Kadirli dostlar, bizning hali shigish yasovchilarimiz bek ko'p. Sizni salomlash uchun sahnamiz turine Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligining matbuot choralari ham ijtimoiy uyushmalar bo'lagi yetakchisi Oyrat Qaydrahmanovni chaqiramiz. Oyrat efendi. Rahmat etasiz. Rahmat etasiz. Mikrofon. Xayrli kun Tataristonliklar, xayrli kun aşağılar. Sizni Madaniyat Ministrligi tarafından şahsen Yarad Xaljan Ayupo isminden Madaniyat Ministri tarafından selamlayan sözlerin yetkirge ruhsat ediniz. Hamna bu edebi sabantoy elbette bizning kitirgen şarabız inde iyun ayından kitabız. Sabantoyul bizning natijalar yasov mezgili hamda shul xatli adabiyat suyuvchilar bo'luvi o'zida ko'ra bir zo'r natija bo'lib turadi. Hamda bu adabiyat botirlari, adabiyat suyuvchilar armiyasi o'ssin. Alloh taolo bu shara o'ssin degan tilakda zo'r rahmat sizga yetishtiruvchilarga, zo'r rahmat keluvchilarga. Bek zo'r rahmat o'zingizga. Kadirli dostlar, ihtibar etgansizdir endi. Bunda bizning o'yinlar boshlanib ketdi. Torsınıp, uyanıp, o'ng'aysizlanib turmag'iz. Mana bolalar jiyilishgan, ulkanlar da rahim etasiz, rahatlanib, o'ynab, jirlab, yeb, ko'ngil oshig'ali. O'ng'aroq bo'lib kashkay. O'ng'aroq kerak edi. Velosipeddan so'ng Hele bulakka velosipedmi kananda? Belki. Allah çıkarıp Yok, şundan da dostlar, bulaklar bek solli, şuna göre oyunlardan çekte kalmağız. Hazır indi edebi soban toyunun tüp beygisi, edebi kurashni boshlar vaqt jetdi. Sahnani edebi marafon proyektining ideya avtori ham yetakchisi, Tatnetni o'stiruv fondi ham bilim ru kompaniyalari direktori Rail Mavlid ula G'ataulinga hem Tatar aktörü, Eskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro aktörü, Tataristonning ot qozongan artisti, Rossiyaning kinematografistlar birligi a'zosi, Marcel Salimjanov premiyasi laureati, Faniz Radipova, Jihan Chag'at apramiz, kuchga o'qib o'tirdim mana. Digarilar, Faniz o'g'il. So'z sizga, rahim etasiz. Rahmat Rezida, rahmat Artyom, sizdan samolyotga yigina olibizga bek zo'r javoblılık istaydi. Şundaqda arshalar olar, bek nesbilik olar, bek shulay soylab quna qabul etilar. Sizning de shulay qabul etgach, shunlab da aydagizlar hurmatli tomoshachilarimiz, shu quyosh nurlarida tog'a bir qo's javob zilinib olgandi. Rahmat sizga. O'zingga rahmat Faniz o'g'il. Soylab qina qaraylar desang, mana seni de soylab qina chaqirganlarmi? Şulaydır, çünkü tapqan ne bulsa da meni bog'lab o'stirgan Orsharayni shunda pedagogiya kulliyati bitirgan nasib bo'ldi. Orshaning birinchi, ikkinchi, uchinchi maktablarida praktik kuzlarga to'g'ri keldi. Balki elimda men o'qitgan bog'lar da vardır. Eybet o'stirganlar Faniz o'g'il, bu yig'iz malay, subhanalloh mana qarag'azar Orsha. Allah Günümüzün ikincisi şovaylar bitti. Bunun bir maksadı edebi saban toyu. Saban toyu bilen sizler. Rail abi bilen Faniz o'g'il tili chiqishlari tilab, biz endi eliga ketib turamiz sahnadan. Esen sog'. Xayrli do'stlar, mikrofonlarni habis qabul etib olamiz. Artyom Rezida sizga zo'r rahmat, sizga mana shunday tantanani ochib, boshlab berib, shuni zo'r kishilarni sahnaga chaqirib, ham tatar adabiyotini, kitoblarni o'qirga yaratgan kishilarni zo'r sahnaga
Kim degende sahne aldına çakırıp, şulay bölüklerde katnaşkan için zor rahmet sizge. Bizden indi Sabantoy'a buğaç Feniz Tilki'nden şamil değil mi? Edebi Sabantoy buğaç kreşten tıra indi o. Ben Artyom'dan artık uzan tügülün değil mi? Feniz Tilki'nden şamil. Siz aşağı suyun içmegen mi? Yok içmegen. Meni qunaqqa chaqirganlar qo'y vaqtda suvun ichgan bor. Hozir adabiy kurash, adabiy Sabantoyning tip bizagi bular deb planlashtiramiz. Biz adabiy kurash degan proyektni bek uzoq o'yladik. Necha turli fikrlar bo'ldi. Tatariston yozuvchilar birligida Isera Pakistonova bilan Qayda Musaydullo bilan Rifat Efendi, Marat Efendi yozuvchilar so'zi bilan bek ko'p kengashdik. Ham adabiy kurashning formatin 2 etapda belgilari bo'ldi. Chunki 2000 dan ortiq adabiy marafonda qatnashuvchi, kurashga albatta bir 47 kishi onlayn turda qatnashdi. Ham endi biz olimpiada sistemasiga kerak 24 kishini soylab olib, boshda o'ylagan 48 kishi deb 48 kishi bo'lsa bizga bu kerak. Adabiy kurashni o'tkazga 24 kishini soylab olib, hozir vaqtda mana Shohrasta kela eng birinchi hozir vaqtda jiraba solish uchun bizning mana shunday silgimiz bor. Bu orqani aytasiz, rahmatingiz tanishtirib o'tasiz. Kim bilasiz, bizning eng muhim sport kishi Orshadan Qaysar Efendi hozir bizning mana shu jirabaning tugalligini belgilaysak, bizning albatta hukmdor kerak, sudya kerak. Eng birinchi bizning Sonya Ahmadjanova Shohrasta kela Sonya rahmatingiz sizni adabiy kurashning hukmdori bo'lgan Sonya Ahmadjanova rahmatingiz birga bizning bosh hukmdorimiz ayni bosh hukmdori Qayda Musaydullo bo'ladi. Biz hozir vaqtda birinchi turni Sanyapa bilan motor etib 24 kishidan 12 kishini qoldirsak, 12 kishidan 6 kishini soylab olirga bizga yordam etar G'alimjon Abig'ilmanov vazirlanib tursin. Anlara G'alimjon Abig'ilmanovdan so'ng 6 kishidan 3 kishini soylab olirga Muhammad Mirza, Ishaq Ibrahimov bo'lashaq so'ngroq G'alimjon Abig'ildan so'ng ham endi birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar arasida biz endi adabiyotni eng yaxshi yaratgan, eng yaxshi eng ko'p bo'lgan kishilar bizning birinchilikni oldi deb ishonib qolamiz. Endi Sonyapani olqishlar bilan qarshi olinglar tam bir martaba. Rahmatingiz birga. Nihoyatlarimiz bor. Feniz bizni bilan izlayib, yo'q andan fikr bo'lmas, bundan aytamiz. Nabi. Shamil Ahmadjanov ham Sonya Ahmadjanov bilan davomliqlar Ursa pishmaqa o'g'li buni bilib qolg'asiz-ye. Yok, Sonya пока. Aydak Sonya tinglashib Fenizga berib qo'yinglar. Bizning hukmdor bor, yana bizning jiraba bor. Bizga kimlar yetmaydi? Bizga qatnashuvchilar, kurashchilar, 24 kishi. Rahmatingiz sahnaga aydagiz. Kurashchilar bizning kurashchilar ishga boradi, silginni tuta boradi. Rahmatingiz aydagiz. Sahnaga manalar bizning kurashchilar. Hozir jiraba solamiz, olqishlar bilan qarshi olaylik. Tutra boradi, silginni aydagiz. Bizning qatnashchilarga birinchi, ikkinchi. Sog'misiz? Xush keldingiz. Ham olg'a kela boramiz. Shiver qizlar, yigitlar, borig'izga da yeng o'tiringda. Har omata, bizning kurashda odatda yigitlar gina kurashda turamiz, ammo bizning kichkina bolalarda, ulkanlarda, opalar, obilar har kimda bor, malaylarda deb bilan bizning birinchi kishi kilo olmadi. Bizning Laysan degan bizning akkaunt ismini olishtirgan kishini bizda ketolmadik, shartnomaga kelgandir, ol bilib ko'rib. Endi bunday kelgiz hali olg'aroq kelib kishilarda ko'rib tursin, kimlar bilan kurashirga jina. Kurash bir o'zinchalikli bo'lsa, agarda bunda bil olishi bo'lsa, silgi bilan e'tibor etingiz, bizning adabiy kurashchilar qo'llaridan kitob o'tib chiqdilar. Kitobsiz bizning silgi bor. Silgi sahnada bu jiraba uchun bizga yordam etadi. Negiz qizlar silgiga toba. Royal sizni olg'a chaqirdi, silgiga tortib qoldirdi. Edas oldiroq keldigiz. Ko'rib tursinlar kim nechik narsa ekan. Olmatib toparig'iz, mikrofonni berib ekani belgilamasam endi bunda. Feniz Efendi mikrofonni berib tursa hasanat. Orsha suvlari ishgan bo'lgan bitinasida Efendi oboy deb aytib, bitinasi yoshlar
Фәнис Хайсәрдин кенәшәс килә. Так, менә камера, кемнең камерасы бар? Әйдәгез, кемнәр камерага төшерә, менә монда төшереп килеп, моннан да төшерә аласыз. Өскә менә официальный, рәсми рәвештә төшерә торган видеооператорлар булса, әйдәгез көрәшне билгеләйик, кемнәр җиңүче икәнен. Соңрак белербез. Безнең көрәшчеләр. Безнең ничә кеше хәзер вакыт? Әйдәгез, саныйк әле. Безнең барлыгы 16 кеше генә, әйме? Безнең 24 кеше булырга тиеш. Кемнәр көрәшкә әле килеп җитмәде? Зинһар әйдәгез, менегез тизрәк. Безнең беренче урынга тәкә булыр дип планлаштырабыз. Но тәкә килер микән, юк микән? Оршадан бер бүлмәле фатир. Шуңа күрә 16 кеше генә түгел, 24 кеше. Арагыздан берегез мин ләйсән дип йөгереп тә чыгала кирәк икән. Безнең монда килгәннәрдән җиләвә салынып бетте. Ничек булды инде 16 кешедән? Тагын нәрсә тоттырабыз дигәләр. Тоттымы? Нәрсә тоталар алар? Яс аңлатып җибәрегез. Күчә баралар, тота шулай. Менә җирәбә күчә баралар, берәм-берәм. Һәм алда килеп туктагач, кемнең кем белән икәнне килеп чыгачак дип аңладым. Мин көрәшкән юк инде. Шуңа күрә әйтәм, гер күтәргән бар, әмма көрәшкән юк. Кайбер районнардан икешәрдә көрәшче бар. Кайберләреннән берәү уйна, кайберләреннән берәү дә юк. Дуслар, менә безнең хәзер вакытта волейбол турнирында безнең әлеге сәхнәгә чыккан 4 район катнаша. Зинһар өчен 6 кешедән торган командалар волейбол мәйданчыгына барырга сорыйбыз. Якынча 5 минуттан башлана әйдәгез. Анда да шулай җирәбә тоту була, кайсы команда кем белән. Безнең монда хәзер вакытта менә мин укытучылар сабан туен алып барган бар, республика күләм. Күптән инде студент чагында. Шуннан бері сабан туй үткәргән юк, әгәр дә каушап торсам, кул чабып торыгыз, яма миңа да, анда катнашучыларга да. Aha, так, bizning bir kishini qoldirsag'iz yaraymi tag'in? Do'stlar, tag'in adabiy kurashga qoluvchi yo'qmi? Mana Alfiya opa Mustafani kelib ishtirga tegish izdan. Tag'in kimlar bor? Nag'ayin kutmaymiz, kutmaymiz. Yo'q, kutmaymiz, kutolmaymiz birinchidan. Mana birinchi bor. Aytasiz, o'zingiz bilan tanishtirib ketingiz. Birgina qaysi rayon ham familiya ismingiz? Baltash rayoni, Abdulhaqova Salima. Ayzana Shafigulina. Sorma. Salima opa, sizning o'g'il shunday kuchli kurashchi azir bo'lgansiz yaraymi? Bizning manda ikkinchi par mana, aydagiz. Manda siz kim qo'yan? Elmet shahari Miftah Husayna Yildiz qizim. Edirji rayoni. Edirjining o'zindanmi, Yovldami? Nindi Yovldan? Qodibosh ovulundan. Aha. 5-par bizning kimlar? Aydagiz tanishtirib ketingiz o'zingiz bilan. Men o'zim Soba rayonidan, Shamadan ovuldan, Karikul Raisul Naqsiman. Men Nursada Husayinova Tuban komidan. Kimlar bizning mana? Bir yigit bilan chiqarib.
Min Түбән Камадан Хусейнов Алсу Такинҗан кызы. Мин Мамадыш районынан Госайдаш. Әйдәш безнең Мамадыш районынан. Әйдәгез әле сибәр кызлар килегез сез кемнән? Мин Казаннан Азия Сабирова. Мин Галиуллина Альмира, Кукмара шәһәреннән. Кукмара белән безнең Казан көрәшә. Сез кайдан? Мин Әдләр районынан Сафина Әдилә. Мин Буа районынан Сәмитова Алия. Мен Башкортстаннан Рәшит районынан. Субханалла, Башкортстаннан да килгәннәр. Монда чыгыгыз. Мин Рамазанова Миләүшә, Казаннан. Әйдәгез сез килегез бу якка таба. Мин Түбән Камадан Афонов Ольга. Әлмәт районы Бишмунча авылыннан Лилия Кубаева. Сезнең парагыз кайда? Парамәргә сумга кала дидлек. Мин үзем Балымстев районыннан Зариф Хәзинә хезмәт. Ул да район. Менә без танышып та чыктык. Ник орчалар юкмы соң? Ярар алайса мин әтнәләргә көч биреп торырмын инде. Башламасагыз. Район безнең булды. Хәзер син дәвам. Әйдәгез, алайса, менә ничек нинди тәртиптә бастыгыз? Әйбет шундый тәртиптә менерсез. Әйбет иң беренче парлардан башлыйбыз. Калганнарны әлегә көрәш мәйданын бушатып торугызны сорыйбыз. Без инде Исегездә калдырыгыз, менә кем артыннан кем чыгасы. Менә шушылай танышкан кийинчә чыгачаксыз сәхнәгә. Сездән башлыйбыз. Сез каласыз. Аллага тапшырып, хәерле сәгатьтә. Мин мондый сабан тойны беренче күрәм, шуңа күрә район синең нәрсә әйткәнгә ышанып йөрим инде, алдамасын безне. Менә миңа Фәнис әфәнде дип әйтим, Фәнис әкиятләр китабы бүләк иттеләр. Шуңа күрә бу минем өчен әлегә шулай ук әкият кебек кенә уйлап кына йөрим, нәрсә буласын. Беренче тапкыр үткәрәм. Безнең ике микрофон торачак. Бигрәк популяр бүгенге көндә бу шигырь. Әйдәгез, исемеңне дә әйтеп китәле тагын бер кат. Кайсы район? Без Кайсы районнан? Сорман. Сорманнан. Син кем? Кайсы шагыйрьнең нинди шигырен укыдың? Рәхмәт. Рәхмәт. Әйдә, үзеңә читкәрәк килеп торасызны арткарак. Сезнең көндәшегез хәзер Балташ районыннан Сәлимә Абдулхакова. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле марафончылар, хөрмәтле килгән кунаклар. Менә без инде Бөек Тукаебызның, бөек шагыйрыбызның районында, Арша районында бүген бәйрәм итәбез. Менә шул хөрмәткә мин сезгә Бөек Тукаебызның Китбибез шигырен укып китәргә телим. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк иде. Соктан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслек торанда һәм козаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы.
başkalık tikfizleri. Onda vardır hazineli talavşılar şükür. Oş mujikten son kisekni tort kalavşı var şükür. Biz jüler mi? Üzümüzde utka iltip nittirik. Bu kızı jirden çıkıp tağın sekergen iktirik. Mında tuda, mında üstek, mındadır bizning ecel. Beylemiş bu jirge bizni, Tengribiz hissi ve jel. Ap aşık bu bir cevaptır. Sözde tügel, basmada. Если лучше вам, туда сами, пожалуйте, господа. Mine şunday... Ben manda kıyınsınıp kaldım. Nişik mine ülken kişi bilen oğlarını çalıştırıp bulundu. Kimnedir jindirirge min bozmadım. Şuna göre min iki katnaşışımızını da ikinci turga ütkeringe takdim etem. Belki bunda bolalarını oyurun türüştüresi bulgandır. Mine bek zor kıyınlık tudurdu bu. Şuna göre min bir nişikte beyelep kimnedir ustalı olmuyor. Aydagiz, bizning hazır vaqtda 18 qatnaşushi, 16 tugul. Şuna göre bizning 18'den sonra 9 top kalacak. Şuna göre bu iştirakta ikisinde uzlarga болады deb o'ylayman kelasi turga. Yaxshi, men bulay ko'nglim tinch. Anasında endişe bolalar bilan to'g'ri kelir ham ol iştirakta. Tebriklaymiz. İkinci turga uzuşlarını Ayzene hem Salime Hanım Abdülhakova. Birinci turning biraz bablashqalar deb aytganda urush etgan chog'da Şep Liliya Hanım Muradova meni g'ayblamas. Bunda so'z aytgan uchun mana biraz g'ana aytamiz. Aytaganda o'zingiz bilan tanishtiramiz. Har ishni ham endi sizni kurashga chaqiramiz. Elmet şehri Miftah Hüseyin'e İlduz kızı. Kadir Sivatullum Rizatlı. Tobilesi indi Kukten. İli, jiri, halkı yuvalgan. Şunu gına rastlar için jiride şahit bulup gına ol kılgan. Şükrak tilsiz itip karıy ana bu ildeki halk Kukten'le. Başka tilini bilmey, onun tilin bilmeyken jirde bitenler. Sileşesin üzün bilen üzün, söz gerek mi? Kıymetdeş misin? İşite durup, göre bile durup şükrak tilsiz bulup yaşaysın. Kavşadın mı? Işıdı kök canım, anladım da şundi hal varın. Yüreğime soktu salkın dulkın, ötüp Avustralya yarların. Bu gacep hal tügülindi yoksa, dünya gökten batkan bu şirge. Az mı halık tuğup yaşagan da, az mı halık gitken bu şirge. Büyük halık her şey jine kilgen. Kışsızlarının kışlı bitirgen. Yurtun jirin algan, mal mülketin, üzün askan, atkan, bitirgen. Hazır indi bitir usulları kamilrek, onlar kıyılmıyor, erik bulup. Üzüne bir de biter kibir bulup kıyılmıyor. Jirine de demeyin, alını yırtın, isen imin travmalı da, büyük halık ekringine anın kırıp boragazı canına şınki bile, ten yarası biter, kanı isen bulsa tırıle, canımızın disen ten getine, buğal salsın, tuğan tırıle. Az mı indi dilsiz halık, jiride şahitleri gine kalalar, az mı indi ata ana dilin anlayalım oturgan balalar. Yaşayalım inem halık jiride, şahit bulup kına gelmedim. Tuğan dilim isen sağ vakitte, başka halık dilin anlarmız. Bitirge dip tuğan halık tügül, ahırgaşa birge barırga. Birimiz de bizning riza tügül, şükrak tilsiz bulup kalırga. Tuyağından
Aşkın şeşe. Vakit atışıma atılır. Güneşi ayığa, yıldızlarga. Bütünüsün girebilirsin. Jidi katlı kökler işigine. Bikte. Dik aşağıya yaramışılgar yaşmışlar. Tartılaşan havan yaktılıkka. Bek zor rahmet. Elias Kolşabık aleyke kırışçıgada. Bir Resulova. Miftahva isminiz ne kadar? Seline Miftahva. Men bir-biringizga belli taqdim etilgan degan o'yim bor. Chunki ikkigisini de mana biz bunda usta bayelevchi bilan yanasha turamiz. Ikkigisini de shotdiq. Bir-biringizni tekshirib qaraya olasiz üsteme birim. Bunda kelib olsangiz men aytib turam. Eng birinchi bizning qaysi shi'r yasadi siz bet. Siz olasiz shi'r kitobini o'zingizning kundashingizga qilib turasiz. Andan 3 kuplet shi'rni birinchi mezgilda oshib o'qib boshlovga bir narsa o'ylamaycha shunda o'qiy boshlarga kerak intonatsiya deydi. Boshlaymizmi? Aydagiz. 1 2 3 Bir gelip jırlık, tuğan jırı. Kişkine şokta jırlar. Havada kuyaş, jirde tuğan tel. Zege, sıraymaz idi. İ tuğan telim, idi, il jırı. İ enkem teli. Yuvalsam, taptım. Yatsam singine. Siyinip yırdı. Oldu rahmet çıkıp yatına. Oldu. Alkışlar. Siz bana oturun. Aydagiz hazır siz kundashingizga berasiz. Aydagiz rahmet egiz. Balkonumdan tavlar ko'rinib turadi. Oq qo'yinlar tog'ning boshida. Yig'inlar davullarda, tomirlari tog'ning toshida. Atomlarning tomirlari yerda. Ular yerga mangu birikkan. Necha asr usti ekan ular. Qorar uchun shulay biyikdan. Shul tog'larga qarab o'tiraman. G'ibratli deb tog'lar yozmishi. Oq bulutlar bo'lib og'lar ko'kdan. Bu dunyoning shodlik sog'ishi. Rahmat. Barliq qatnashuvchilarda shu qadar yaxshi asarlanganlar bilmab yo'q. Lekin men bu ikki qatnashuvchilardan Selina Miftahvani so'ylar edim. Chunki u tabiiy ham ixlos bu mening bayonim. Aysa aha o'zgan bizning kelasi turga o'zgan kishi qola endi kim jengildi ana endi biz qaytib ketmay hali bizning bir ko'p o'yinlar bor. Bolalar maydon chiqishi hozir shulay. Boshlaymizmi? Sen yapasiz hazırmı? Aydagiz eng birinchi o'zingiz bilan tanishtirsiz, tom bir tapar rayoningizni aytingiz, ham endi sizga so'z beramiz. Hüseyinova Nursana İlgizer kızım, Tüben Kamım. Hasan Tufan, Şoyan Şiğir. Bırakıl yazak, yigit bizni izlep kelgan. Yilmez idi, yigit bizni suyayken. 100%'lı eng udarni suyu bilan. Uf, aytdim yigitga, menga udarni suyam deday. Shulay degash, bitimdan so'rab o'pdi yigitga. Mening suyuda 100%'lı suyu. Menda udarni suyam. Lekin sizni tugul shu muhabbat taqdim etib dilerib yurmaygan. Qizlar o'zlari suyarlik, botirlik ishlaylik. Biz yorni suysak suyamiz, bizga bor deyarligin. Qozonda da Moskvada da deputat etarligin. Bizningida bizga borlar, mirovoylar bor edi. Asin meni hurmat uchun biror hayla topindi. Ki muhabbat taqdim etib dilerib yurmaygan. Qizlar o'zlari suyarlik, giroylik ishlaylik.
Менә әйтегез, сезгә сүз бирәбез, таныштырыгыз. Яхшы. Мин Саба районы Шәһәрен авылыннан булган Гарифуллина Айсылу Рина. Фәнис Яруллин үзебез. Күтәрәбез кайбер бәндәләрне. Тартып алып пышрак шүплектән. Ул бәндәбез Şabadasın salı, yeri başlay heytelilikten. Burun gide yukarıga minip, arkasına iske gele boş. Bir durayıp gide kinetkine, kirele başlay kokrek tuş. Bedrek'e döşeye yürüni başlay, şüplününden şıkkan türemiz. Şiraklarına yazılağına Bulmesine onun kirebiz Endeşemiz ona Siz dipkine Dibektirge Varmı Dilebiz Onun ahmak sözlerinden de biz Diren Mağınmezimiz Özümüzge şulay bud yasıyız Hem şu bıtka doğunu girimiz. Evi tutsa, yurttan bari dışı. Allah'a da bizi sin dimiz. Big zor rahmet, katnaşışlarımızda. Zor rahmet, indi менә мин тагын игътибар итәсе килә. Әгәр дә 1 минуттан артык булса, озынрак шигырь без туктата башлаячакбыз. Шуңа күрә үзегез тукталырга тырышыгыз. Минемчә Bizim belgenin şartı boyunca yottan silerge idi, koramışa silerge. Hem min bizim tabi'i silemge üstünlük birem. Hüseyinova Nursenen'i ikinci turda gelin yaptı. Rahmet. Rahmet. Nursene demek. Bizning hozir bayramga qonaqlarimiz keldi. Yosh qonaqlar bizning hali alar yangidan bolalar maydonchasida butun bolalarni kutib qolishar. Ул безнең Райла әзрәк җырлашып алыйк. Һаман шигырь укып кына тормыйк инде, әзрәк җырлап та алыйк, шулай бит дуслар. Әлбәттә, Уеннарга да игътибар итик әле Артем. Менә оештыручылардан да шундый фикер килеп иреште. Инде җиңүчеләр бар, инде бүләкләрен алып кайтып китүчеләр дә бар. Һәм бүләктә активрак бәйгеләрдә, уеннарда активрак катнашырга чакыралар. Рәхим итегез уеннарга. Һәм тагын бер кат кабатлыйбыз. Безнең 4 бик актив район арасында волейбол турниры оештырылды. Кайда икәнен мин аның күрә алмыйм, кайсы якларда микән ул. Сез беләсезме? Әнә ул, әнә бара инде. Барамы, уйныйлармы? Менә анда бик күңелле уен бар. Әлбәттә, менә Шүлмәк аталарны күрәбез, аны тегендә шаңгыда шулар җәйкерә белән нишә билиләр торалар. Яшел чиремдә шаңгы шулар безнең халык шундый инде уйлап табуга бик махир диләрме, әйме? Оста, шуңа күрә дуслар, уеннар кызыклы, кәефләрне күтәрә торган, инде бүләкләр утсагыз табы да кәефләр күтәрелә. Әлбәттә, җырсыз, моңсыз булмый. Безнең халык җырлап күңел ача. Җырлап күңел ача, шуңа күрә төрле районнардан хәзергә авылым таңнары җыры белән безнең Питрәш районыннан Кирилл Спичков мондамы? Кая ул? Менә ул нинди матур костюмнар киеп алкышлый әле. Сразу алкышлар биреп алыйк әле шу җегеткә. Әйме? Караза нинди матур җегет. Тагын кайнар итеп алкышларга кирәк бу җегеткә ул. Питрәштән килгән бит җәмәгать. Кирилл, рәхим ит. Ey aman, dağlara
Псков, Питреш районы. Бик зур рахмат сиңа, Кирилл. Кирилл, кештігім тузғаш меңа бересің, яме? Сиңа зур. Зур. Әдәбі достар, біздің бәйгебіз дәвам етер бірнеше мезгілден, ләкин тағын бір жыр тыңлап алайық әлі. Хәзір сәхнәгә бик популяр бір түркім шыға. Әлігі түркімнің YouTube'да просмотрлары біләсізме күпме? 41 000. Менә хәзер алар нәқ шул жырларын башкаралар да инде. Қоршалығыз сәхнәдә Салаватиклар түркіме. Шума үрдек, шума қас! Но, мен мұнда бака үрдек көрмейм. Salavatiklarga qaynar alqışlar dostlar. Әлі тағын бір мәгълүматыбыз бар. Salavatiklar әнә тигез сәхнәгә юнәлделәр. Хәзер анда балалар өчен бик кызыклы мастер-класслар, концерт номерлары була. Төрле журналлардан, газеталардан кешеләр була. Алардан бүләкләр уйнадылар. Шуңа күрә балалар белән әнә теге балалар мәйданына, балалар сәхнәсенә рәхим итсәгез иде. Salavatiklar сезнең өчен бик зур бәйрәм оештыра анда. Балалар белән шунда рәхим итегез. Хәзер инде без әдәби көрәшне дәвам итәбез һәм сүз Фәнис Җиһанша белән Раилә Таулина. Шундый да бу бәйрәм безнең бүләкләргә бай. Бу бәйрәм безнең елмаюларга бай булачак. Әлбәттә инде күз яшьләрсез дә булмас. Ләкин Раилә әфәнде әйтәләрне без бербер бүләксез калдырмыйбыз диләр. Шулай икенче турга эләкмәгәннәрдә диплом һәм бүләк белән әлеге әдәби сабантуйдан кайтып китү мөмкинлеге бар. Инде безнең 4нче бар. Рәхим итегез. Тагын бер генә игълан, дуслар, безнең менә шушы беренче туры тәмамлангачтан биреләчәк старт сәламәт иртәгә, сәламәт иртә финалында йөгерүчеләр зинһар өчен бер урында, менә шушы урындарак җыелып торыгыз. Мин сезне бер төрле футболкалардан, сәламәт иртә футболкалардан танып алырмын. Һәм ул старт биреләчәк мәйданның минем яктан караганда уң ягында, сезнең сул якта. Шуңа күрә якынча 15 минуттан старт булачак сәламәт иртәгә. Зинһар өчен кем ишетмәде, сәламәт иртәгә кемнәр катнаша, футболкаларны алып, алган номерларны куеп, әзерләнеп көтеп торыгыз, ярыймы? Инде хәзер сүзне көрәшчеләргә бирәбез. Таныштырасың үзең белән, кем әле син? Кайдан? Ye Xudo, ko'rsatdi. Uju haqda
Ey kadırlı, ey kadırlı, ey tırnaksız yaş bola. Rahmeti, bik anam. Her dem doyansın. Rahmet Aydar. Min Hüseyinova olsun Hakimcan kızı ben Kanaşahar'ın. Musajeli kızı var. Birden yandan her sırışı özgür sıkıştılar. Şilalarına dibretti barışı. Tanrısı kızlarına mışısı barışı. Şeşkeye Дежурить нужно. Куда шоколад? Так, партийный фалдрайд. Түгел мамайы. Акчаларга китеп Şıkları attım. Kan şıkırlı. Kızım. Şıklar var da. Ayrılmay birbirinden. Nişik bulay bir özü. Bir kızıldan kiyinge. Sen sinirge. Ne özgerdin? Ne işledin? Neden kızıl şıklarım? Neden alsın düşleri? Dinle benim yanıma yatıp batır sıvışı attı düşmanlarım. Ol bir özü sıvıştı. 15 okşığa karşı jеңілмеді. Tek dağda yaralandı kol başı. Yigit gitti, min kaldım kanın saklap şığında. Күнді сағынып балқим мен таң нұрында. Рахмет. Күшті алқышлар. Bik zor rahmet. Min bu yıla öz prinsiplerimden toyluqlar. Oydarını ikinci turga uzdıram. Seydeş değil. Seydeş, gafur. Seydeş'ni ikinci turga uzdıram. Asu hanımı. Şol fikirdedir deyip buyum. Çünkü bağlarımızda ok yoluna biri gerek. Siz de görüşe, siz de buyum. Hayırlı yollar. Zuraхан, біздің бірінші әзгіне әлі үйреніп кіне келеміз. Күрешініктерге біздің жеңіліп шығып кеткен кіші болса да, ол бөлексіз кетмей. Біздің бөлеклеріміз бар. Біздің бөлеклер бізден асла қаршы алып тұралар. Her bir әдеби күрешіге біздің бөлеклер. Әйді Сейдешке біз оңыштар тілейміз. Міне мұнда енді парлар тегіз шықты. Саняпы, мұнда енді принциплар бар да тәртіп боларға тегіз. Әйді станыштырып кетегіз. Резида Валиева ұялды. Oşığı boyundan kırdı, üstünde ipi kurdu. Bütünü bilen olup, teresinde salıp, ey tutundu koşarga. İşte kapı zeriz, şimiteriz, izleriz. Ağızımız kızık topuk şırık bilebiz. Şundakini durmaga ebiyim kilip kırdı. Elini şımızına ipi yoruladı. Hoş burular, şıkırlar, toşlangan üstüne. İpikeyinin bolu var, burni şıkın cetken. Nişik mızıklı etken, bәғірсізім екенсіз. Еді де ипini иплекіне аңғаша яуырға салды. Балшығын ішінде болды. Ойнайғына білесіз, шырық күлесіз. Тапқансыз екен қызы, ипи бен изгі ризы. Қайын болды бізге бет. Әбекей, қақуй. Шеткіне әйді алдық, шындайданлық ұялды. Зор рахмет. Кояж белән узышабыз, мин чабам, ул да чаба. Узалмый, мин узалмый, икебез дә бер чама. Янды, беште, ары бетте. Мин калмыйм, ул да калмый, узып та китә алмый. Тик кояш кызып итте, болытка кереп китте. Ә үзе болыт артыннан кергән була җитмәсә. Uzaydı bir kayaşma, eğer kırıp gitmezse. Молодец, rahmet. Bizim Robert Minnol'un şiirini temsiliydi. Oysile. Selim sil Kazan. Kazan'dan Oysile. Min Oysile'ni ikinci turga uzdırırdım. Рәхмәт алкышлар белән озатабыз җиңүчеләрне, яңа катнашучыларны каршы алабыз. Килегез.
Рәхим итеп әйдәгез, үзегез белән таныштырып китегез. Син кайдан? Тагы бер кат әйт дә исемеңне, шигырьне башларсың. Мин Әднә районыннан Сәлимә Әдилә. Яны Шагырҗан, татар шагыйренең бәясе. Имеш хәзер шигырь яратмыйлар. Кирәк түгел шигырь янәсе. Шигырьнең дә, шагыйрьнең дә имеш арзанайган, төшкән бәясе. Рухи инфляция шигыриятның гаебе түгел юкса, бәясе. Җир кадерен белгән затлар кайда? Кемнәр куя шигырь бәясен? Сезнең тәмен белми картайышы шигырь текстаторларына җавабым шул. Төкермәгез әле, Галиҗәнәт шагыйрь җанына. Кем ул? Бетерәм дип башыгызны киереп тарткан уклы җәясен. Кул Галидән сора, күпме тора татар шагыйренең бәясе. Кыйммәт тора, үзе хәтле тора. Чын шагыйрьнең булмый арзаны. Кабат бәя биргән Тукаена еллар узгач пешән базары. Шул бәһане хәзер базарларда төшермичә саклый җәлилләр. Мен кат көчле усал гайбәтеннән утны, суны кичкән дәлилләр. Лирик җырлар гына язып битсәм, килеп чыга кабат сәяси. Саклап калса телен, мәңге төшмәс татар шагыйренең бәясе. Рәхмәт, бик актуаль шигырь булды бу. Адилә булды бит, әйбез. Адилә. Сәмитова Алинә Буа районында туган. Факир Сафин, мин бит татар баласы. Җир йөзендә телләр бик күп. Борынгы бар, яңасы. Татар теле газиз миңа. Мин бит татар баласы. Туган телдә җырлар җырлап, барасы да барасы. Татар моңа якын миңа. Мин бит татар баласы. Болыннары нинди иркен, урманнарын кара син. Туган якка гашык җаным. Мин бит татар баласы. Идел, Шулман, Агыйделләр, илһам көч дәрт аласың. Туган җирем, изге миңа. Мин бит татар баласы. Килә минем ил күгендә йылдыз булып янасың. Хыялларым якты минем. Мин бит татар баласы. Армый үтик, талмый үтик, мең еллыклар арасын. Ак дуалар күңелемдә. Мин бит татар баласы. Ой, рәхмәт. Миңа икесе дә ошады. Миңа да икесе дә ошады. Гомумән безнең катнашучылар бик дөрес сайлап алынган дип уйлыйм. Чөнки хис белән чын йөрәктән укыйлар. Хәзер бер-берегезгә биремнәр бирергә туры килер мөгаен. Без инде көрәшчеләр шигырь китаплары белән чыккан дип уйлыйбыз. Һәм бер-берегезгә янына басыгыз. Алинә китәле китап артыннан. Алинә дә бик күңелемә хуш килдегез. Рәхмәт кызлар. Менә тагын бер икенче пар булып көрәштеләр бит. Biz ikinci par көрәшчеләре, birinci par безнең икесе дә үтте. Киләсе турга, икенче парда безнең бер кешебез бүләксез китте. Зинһар өчен бүләкләр килеп алыгыз. Ярыймы? Саня па язылгандыр кем икән инде ул, бит. Икенче парда. Эльмира Расулова белән Мифтахова Сирина. Мифтахова Сирина төшеп калды бит. Сирина Мифтахова сезне көрәш мәйданына бүләкләр алырга. Авыл уздымы? Алайса икенчесе. Әйдәгез кызлар. Әйдә башлыгыз. Уфа урамында карап. Белмим үзем дә, әллә кая таба чабам. Әнә, юл буена төннәр тезелә. Караңгылык мине өркет алмый. Өркет алмый бозлы карашым. Әйдә, шушы салкы күзләр мең мәртәбә син миңа карасың. Йөрәгемнең ярсу учаклары эретерлек бозлы талмыда. Әйдә инде, минем юлларыма караңгылык булып яугына. Уфа, караңгы төн. Кереп карап кара күзләреңнең ишенә. Сизеп торам, бу мизгелдә күктә меңәрләгән таулар ишенә. Уфа төне озатып кала мине. Төнге серләр күкләр катына. Тынып кала. Бу мизгелдә Зөһрә йолдыз үзе атыла. 3 көнә күпләт иде. Аха, рәхмәт. Әйдәгез, хәзер бирегез киңәшегезгә. Кайсы үзлекне укырга? Нурлары төшә, як дулкыннар җимердәшә. Диңгез, синсез ничек яшәгәнмен бugüнгәчә.
Рәхәт укынарда шапан ятып күп кизүел. Йөрәкнең дә була ялган талган бер мизгеле. Нинди матур дөнья, нинди тыныч җир күгендә. Кояш бата, ай нурлары кызлар кертүгендә. Күкне җирдән аерып, кинәт кара булып ятты. Дулкын ярдан китте, болытларга ташлар атты. Рәхмәт, Алина. Наталина. Kitaplarınızı alırız, biz Bu sizlerden. kadar ağır sayılarla, ben bilgiç bilen kengeçtim, bilgiç bilen kıskıslı Alina'nınki yuvarlarak derecede tuttu. Nelerini yoklarga değişiydi onun bize. Yaş. Yani Alina'nın ailesi kilesi turga uzdırabız, zor rəhmət sizə. Aydağınızın adı məsələniz. İkisini de uzduraq ne kısmısın? Bizning İkisini de uzdurup var. Aydağınız ikisini uzdırıb, bunları qarabız. Əgər də toq qalsa, mənə şiir kitab oxurğa turu kiləyində. Bizim toğun bir шығыш, anları bu шығыштан soň indi bulur deb oylabız. Sizga bo'lay kiraman. Siz alkışlarınız bilen bana ulaştırdınız Arizim Kaderim. Bu bir kıyın vazifa benim namusum kuş fikrimini düşürüp kaldırırım. Rahmetiz. Kızım şehrinden Ramazan vakitmişim. Öğretmenim olunca başlıyoruz sizge. Küpten indi küpten tınıp oldu. Bu soğuşunun kader topları. Tiksünmüşe veteran yüreğin dilip dura eli ufları. Күпме кайгы, хәсрәт алып килде җан ишеткән салкын ул сугыш. Ул мәхшәрне кичкән һәр кешенең эшләрендә һаман кан кояш. Бурычлы без сезгә, рәхмәтле без шушы көнне күрелгән өчен. Күпме курбан. Әрнеләр хакына исем калды, әзиз туган илем. Unutmayık biz, kadirlik onlarını şın gönülden sevip, yaratıp, ilim deyip, başın salganlarga duamızını duyup, yamarattı. Pek sorunlar. Aydağız rahmetiz. Nuriyeva Seriye Şamil kızı, Bашкортстан. Fatih Kerim, vatanım için. Belki bu hat so'nggi xotim bo'lar. Eng dahshatli o'tqa kiraman. Shulay uxla qolsa, quyoshni da bugun so'nggi topqir ko'raman. Men sug'ushqa kirsam dushmanimning yuragida tuzab otaman. O'zim o'lsam, bolalarim qolar. Mening qimrim bo'lib vatanım. Büyük zor rahmet. Qola dünya, qola bor maturlıq. Al şeşekler qola bulundu. Şeşeklerge kürünür bizim qola. Jirim qola yürken yolunda. Seriye Hanım büyük zor rahmet. Ben sizni ikinci turga ötkerem. Çünkü mene bütün tenimden kırmızıkalar yegirdi. Büyük matur hissiydi okudunuz. Bашкортстан qonağına bizning ikinci turda qatnaşu mümkünlüğü. Rəhmət, aydağız. Aydağız. Artyom sizə birəm. Fəniz abi diskoteka soracağım ağam. Fəniz abi diskoteka biyisi kelgan onun bir katı. Biyu degenden aydağız bir dibir şatırı kelip alqışlab alayıq əzrəkdən көңілірек болып ketsin әлі. Abbas qızlarını alqışlayırız. Xiyal biyu dirgimi.
Hayal büyü türkümü. Sizden alkışlar işitmeyim, güçlürek nişik matur biydiler he. Buna bundan siz ko'rasizlar endi büyük jırçılar kelar, tanılgan jırçılar. Şahsen buna hazır men yaratgan jırçılarımның birisini aytasım kelar. Bik jaratam şunu jırlaganligimni. Anasi malali tege quyosh botganda quyosh ishida ishli. Ol chiqsa sahnaga sразу quyosh gibi kelib chiqa. Mana shigu bilan ko'rasiz. Bütün Rossiya xalqaro konkurslar laureati. Endi bularni aytganda siz u jırçını bilasiz. Maqsud Yo'ldoshev. Maqsud ayda izdiradi. Izdir. Zengerin on. Maqsud Yo'ldoshev. Rahmet hürmetler. Daha önce hocalarımız
Altın koldu çoylamış sizi de şulay göründü Şahıdırıp yürüyüp gülüdüm kümün aşağı yerinde Hayır sanatlar mıydı? Hazırlanın bilan selfie çatırasız. Biz indi Saban to'yimizni davom etib Shirat tog'i qatnashuvchilarimizni ham hokimdarimiz Soniya xonimni biriga chaqiramiz. Rahim etingiz qizlar. Keligiz mikrofondan qo'rqmaymiz. O'zingiz bilan tanishtirib, izlangan bo'lagingizni qo'lga yonqiratamiz. Bu nikotina yo'q. Olga Afonova tuven tamushaxona. Rezil Veliyev MK'ga neler yazayım MK? Ne jibek? Var bulğanım, para ham kalem. 70 tiyin yılı şiirimning şiirletagine jiberem. Üpkelenim söylemedin deyip, Whitman hanılar turunda sürüydüm. MK, zeyartımda kuk bilen jirniye uruna. Motorlukni anlay bilgensin sen. Bilmesen de yakta şişkin. Halin nişik, bilin sızlamayma. Bizning mında 6 iş günü. Şehir motor, yaşav rahat deyip, o'tgan hatta seni aldadım. Nosulanıp, banan aşap yürü, balan aşap üsken molayın. Banandan qabaq demi kile. Bizning yoqda qabaq mol bo'la. Sarıqlarga qabaq alır üçün bozga tushgan chaqda yig'ilma. Sarıq degesh bulunlardan ekan. G'iymadimi hamon kutuvchi. Kutuvchisiz qolgan kutuv biz de hazır şolay jir üçün. Gurga tugul, ilga gideriz bi. Yılab bardık lakin yol boyu. Zatıp qaldık kuyu. Senin üçün en qadirli narsa şul kuyu. Şul kuyuda senin bar felsefen. Biz мәңгілік дейсің, құйы көп. Тек шулай да көз алдында yüzüm yılamsırап тұра, бұйығым. Рахмет, зор рахмет, Ольга. Öğrenimciye, Ahmet Düşünce. Qadırlı edebiyat sürüşü Müslüman. Sizne Tukaylı
Orşan'ın şuşu matur fiyik sehnesinde hürmet. Hürmetlerine dik kalsın. Saniye Ahmetcanova Saban Toyu Meydanı. Saban Toyu'nun irkin olanları halkın gönülüdey tügerek. Tügereknin şiti bulmasa da uzğızsız dostlar dur gerek. Jilgindirik yaşlık koynarlığın, birinçilik yoldan gayretin, ikrekli hem Saban Toyu'lu halkın, iginçige yollu hürmetin. Şın batırlar bugün dil alışsın, gürlep tursun jırımın toşkını, jir silkitip kilgen yurtaklarday, tipsin yürek, tipsin aşkımız. Birgelikinin izgi yuvası bu, birdemlikinin eğlen beyleni, Saban Toyu dünya meydanında, beyi tutkan halkın beyremi. Konuşadım aktör oldu size. Zaten aktör sizden yakta olup basıptırdı. Benim jindiresim kirermiş bunçalarını. Siz ne diyorsunuz iken? İsminizi hatırlap kalmadım. Liliye. Liliye Kubayeva. Liliye, bunda yoklov buldu deyip etmesin için bir ihman edik üzere. Online'da da şu şiirini. Yok, online'dagını qabatlarlar. Olay bulgaç, Liliye bir sözsüz jingilçi bulup çıkar. Alkışlar bilen jingilçini katamiz. Hem eydeniz bizning endi so'nggi batılda qatnaşuvchilarimiz Dimer Oila efendi. Saban Toyu'na. Mürajaat etsekiler bizning konkursantımız Alfiya Mustafina kelib chiqdi. Men Qozondan so'ngroq kelib chiqqan. Kelib foydaroq son. Mana bo'lay deb bizning endi oldin belgilangan edi. Alfiya men bek ehtirom etaman, lekin vaqtida kelmasi sababli konkursant kundash kurash maydonida bo'lmasi sababli jingini taqdim etam Zalina berga, ammo lekin shi'r o'qitmisha bo'lsa sahnadan tushmayacak. Ali kim shi'ri? Balık bir ses rayonundan Zarif Nazarine. Kadir sıfatıyla birinci tapkır göresin. Başakta şunda işte. Bu kişi indi ömürge kaderle bulup gider. Krede senin yürekte yüzünü uğrunun ala. Uçrattım kurdun gidesin. Yaman su bulup ala. Birinci tapkır kilesin. Tanıştı geçir sular. Bir güne otlatırasın. Kömürge yakın şular. Tuğan üsken jirde tügül. Barıdır yarattıra. Yaman su bula gidiler. Gitmedik barıttıra. Uçraşular, ayrılılar, ömürünün ödüleri. Kile bizde, gide bizde. Gül kıyıp gidileri. Soңғы qabat kuresi var. Soңғы qat kilip gidip. Bütün neyge kitesi var. Gider biz, nişi gidip. Rahmet. Bek zor rahmet. Yarı elimin 3-nji turda hükümdar bulmadım. Çünkü şu kadar alıp, barlık qatnaşuvchilar şunday motor etip, hislenip şın ko'ngildan söylediler. İkinci turda qatnaşuvchilarga o'ngishlar tilab. Eyde ikinci turga kimler uzdi? Menigiz eliminde sahnege Qorigali sizni ikinci turga uzganlar birdemisiz? İkinci turga uzganlarni tugel. Yani yok bizning hazır bizning azirlandilar salomat ertada yuguriga finalga bizning endi azir deb o'ylayman. İkinci turda var mında kiloturimiz. Azir bo'lib turibmiz. İkinci turdagılar bizning salomat ertani final yuguruna start beramiz. Haligi proyekt bizning Taklif xayriya fondidan shulay e'tiborini jalb etdi. Ham bizga grant berildi. Biz alramina motor futbolchilar oldik. Salomat erta degan ham bizning salomatligini saqlovchi ham boshqalarga da salomat yashash uchun populярlashtiradigan internetchi marafonchilarimiz startga ko'chishak. Men de salomat ertada qatnashgan Liliya Mullagaliyevani chaqirayman da. Liliya ayda rahmat ayla. Men o'ylayman de Liliya o'zim yugurmayman deya hatto boshqa kishilarga da yuguriga start bersang edi. Anlar endi senga sahnani beramiz. Demek start biri hem Liliya bizga jırlı muzikal bo'lagini taqdim etishak. Men ashjon bo'lay deb qo'llar beraydi. Men de inab turmadi.
Лилия Мулагалиева сәлемет иртә проектына үзе катнашты. Бер-ике генә сүз һәм әнә андагы егетләр, кызлар бөтенесе әзер булгач, 1-2-3 дип әйтерсең, әйме, аннары йөгереп китәчәкләр. Олар ишетәме безне? Кул булгагыз әле. О, аналар сәләтләр куллар. Хәерле көн, дуслар! Барыгызга да матур кәефләр, инде шушы әдәби сабан туенда катнашуым белән чын күңелдән шатмын, бәхетлемен һәм менә барлык катнашучыларга, җиңүчеләргә һәм җиңелмәүчеләргә дә шатлык, сөенеч, бәхет, иминлек телисем килә. Бер дә күңелне төшермәскә, инде алга таба тагын да үзләренә ныклап эшләп, киләсе җиңүләр тагын да булырга язсын дип-теләргә. Ә инде безнең марафондан чабучыларыбызга уңышлар теләп, 1, 2, 3! Алар безнең 5 километр чабалар бит, диме? 45 километр марафон. 45 километр диләр әле, сезне. Җырлыйбызмы, дуслар? Шуны да әйтеп китәсем килә, менә әдәби марафонга башлануга мин үзем дә шулай чаба башладым. Әгәр дә сез минем Instagram аккаунт челтәремне карап барсагыз, мин көн сайын диярлек чабам. Менә бу араларда гына чабалган юк, кызганычка каршы. Әз генә бер билекәй генә бер операция булып алды, шул 1 ай чапмаса куштылар. Түземсезләнеп шуны көтәм инде. Кайчан үтеп китер 1 ай сорагым дип. Югыйсә бүген дә мин алар арасында чабырга тиеш идем. Шуңа сәламәт иртә һәр вакыт безне сәламәтләндерсен. Чабырга, йөгергә, мин инде ачуланалар, аткына чаба, Лилия, син йөрәсең иштиләр инде. Ну, диалект инде, бездә танышта шулай сөйләшәләр. Нишләтим инде, бәләкәйдән шулай әйтеп өйрәткәчтен, сөйләнелә инде кабат-кабат. Киттек, дуслар, сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Күңел тынычлыгы телим барчагызга да. Яратып яшәгез, елмайыгыз! Матурлыкны күргән чактагы икеләр, матурлыкны аңлый белә күңел генә. Һәр кемнең дә күңеленә бәйрәм кирәк, шуңа күрә елмаерга кирәк күбрәк. Ак чәчәкләр үссен барыр юлыгызга, сандугачылар сайрап торсын талыгызда. Йортыгызга иман нуры һәрчаклык торсын, сокланудан көндә кояш көлеп торсын. Елмайыгыз, 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 матур үтсен кичләрегез, таңнарыгыз. Шуңа ашсын уйларыгыз, хыялыгыз. Елмайыгыз, 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 елмайыгыз. Матур үтсен кичләрегез, таңнарыгыз. Шуңа ашсын уйларыгыз, хыялыгыз. Елмайыгыз, елмайыгыз, елмайыгыз. Үзер бездән торган бәйрәм матур тормыш, елмайганга усал була алмый язмыш. Матур талганына кунып сайрый кошлар, көңел безне елмаюдан башлый кызлар. Безгә кояш иртә таңнан көлеп тора, ничек елмаерга икән аннан сора. Елмаерга сәбәп тапсаң сәбәп була, күп
Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Matur etsin kişileriniz, damlarınız. Şınarsın oylarınız, ziyanınız. Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Matur etsin kişileriniz, damlarınız. Şınarsın oylarınız, ziyanınız. Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Şınarsın oylarınız, ziyanınız. Yılmayınız, yılmayınız, yılmayınız. Liliya Mollagaliyeva. Rahmat. Liliya tag ikinci jırın aldından ikinci turga o'tgan bizning jinguvchilarni birga sahna ortuna chaqiramiz. Jiraybat tutamiz ham Sonya bizning hukmdarimiz Ahmadjonimiz sizni de birga chaqiramiz. Siz qo'yda. Biz sabanduyimizni davom etamiz. Ayye Sabantu indi Sabantu jırından başka bulalmış ona göre ayda güzeli. Bir gele bir şifrede yeşil katmada bir ağlayın bir gele Sabantu. Bütün dünya yeşillendi, yazılışa şuler bitti. Beyremi bir yıl etti, Sabantu'ylara gitti. Sabantu, sen de şeyin var ya.
Аны рәхмәте. Рәхмәт. Киләчәктә дә сәламәт йорты проекты дәвам итсен. Безнең инде һәр финалистлар тиздән әзер була, волейболистлар. Саняпа сезгә зур рәхмәт әйтәс, Саняпа зур рәхмәт әйтәс килә. Кирәк иде. Рәхмәт сезгә. Исемлекләрне кирәк иде анар. Чынлап да без икенче турга узучыларны яңадан җирәбә уздырдык. Һәм менә безнең биргә беренче парыбыз рәхим итегез сәхнәгә. Сәхнәгә рәхим итегез. Һәм инде безнең Сания Ахмәтҗановадан марафонны хөкемдарыбыз Галимҗан әфәнде Гыйльманов алачак каршылык әле алкышлар белән Галимҗан әфәндене. Сезгә микрофон. Һәм инде без менә бу ике шибәр иң шәпләре генә сезгә калды. Шулардан тагы иң шәбен сайларга туры киләчәк. Ни хәтле генә авыр булса да инде. Галимҗан абый Гыйльманов белән без инде күптән хезмәттәшлек итәбез. Татар интернет үстерү фонды белән дә, Белем.ру белән дә. Ул әле министрлар кабинетында эшләгән вакыттан ук хәзер Татарстан килеп эшләп Татар иле проекты буенча да biz инде әлеге безнең көрәшчеләрне гадел, төгәл итеп бәяләүгезне сорыйбыз. Беренче сүзне әйтеп китә Галимҗан абый. Беренче генә сүз әйтеп китәм. Хөрмәтле милләттәшләр, мөхтәрәм җәмәгать. Марафон дәвам итә, бәйрәм дәвам итә. Татар китабы дәвам итә, татар теле дәвам итә. Инде бу марафонга килсәк, марафонның беренче чараларын хәтерлим. Мин бүтән чараларда да я булган, я катнашкан кеше. Татарстан китап нәшрияты белән бергә берлектә яшкан чаралар иде улар. Ни өчен Татарстан китап нәшрияты? Чөнки Татарстан китап нәшриятында чыккан китаплар укыла, сөйләнә һәм менә тәкъдир ителә. Шуңа күрә дә без мөхәррирләр, нәшрләр менә сез укыган китапларны искә алырга тырышабыз. Сез укыган авторларны искә алырга тырышабыз һәм аларны бастырып чыгарырга тырышабыз. Шуңа күрә Татарстан китап нәшрияты белән татар китап марафоны һәрвакыт дус, һәрвакыт безгә. Уңышлар сезгә. Бу чарада яңа ачышлар, яңа мәгънә, яңа җылылык алып китсәгез иде. Уңышлар. Башлайбыз. Исемнәрегезне әйтегез, ярыймы? Яшьлек, гомерең кыскасын, шундый кыска булып тыелдым, кичен чәчәк аткан булдым, таңында инде коелдым. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәгем яңарта. Тиде яшьлек ярты гомеремгә, аның хисе белән янарга. Янган яшьлек, үткән мәхәббәтләр, алар мәңге күздә күренмәс. Күзләремдә хәзер бүтәннәргә гыйшык. Инде әүләйттем эшләрдән, азгын күңел күккә басылды. Ирке шикләнмәгән йөрәгемә башлык итеп куйдым алымны. Акыл башлык булган көннән алып көн-төн елый мескен йөрәгем. Ирке шикләнмәгән йөрәгемә акыл башлык биреп йөрәгем. Их син яшьлек, их син тиле яшьлек, шундый кыска булып тыелдым. Кичен чәчәк аткан булдым, таңында кыелдым. Рәхмәт. Рәхмәт. Лилия Кубаева, 80 яшьлек Янины яратуы шигыре нәкъ менә Яни турында сыман. Чөнки безнең Яниләр безнең өчен иң борчылучы газизләр һәм бunda минем өчен борчылып торадыр инде. Рәхмәт әнкәй. Ярый әле сине иркә гөлен булып үсмәдем. Гөнаһсызга кемдер кыерсытса, барып урышманың үзләрен, киресенчә мине биргән идең. Миннән эзли идең хатаны, күз күгәре, борын канатсам да, синнән атлау, яклау тапмадым. Башкаларның ата-аналары тик селкетер иде дөньяны, директоры булмас, силсәвиде, гөрләп торыр иде җир шары. Ә син әни минем яраларны сыйпамадың, тузлап бәйләдең. Киңәшләрең алтын булган синең. Яши шуны шәйләдем. Яратуың тирән булган синең. Чырлар аша калкып чыгарды. Бүген кирәк булды син каныма, күзен йомып салган чыдамлы. Давылларга каршы тора алуың синең бүләк, әни кадерлем. Үксеп бәргәләнер чакта син биргән көч саклый бәгырне.
Yaratуың көчле булган синең, чакрымнардан тоям мин аны. Чатнамаслык итеп чыныктырдың, каян белдең әни дөньяны? Рәхмәт әни, синең сөюеңә. Рәхмәт әни, синең сөюеңдә олы бәхетемнең серләре, кырауларда шаулап чәчәк ата, таш яуса да шиңмәс гөлләре. Рәхмәт. Анда инде тәҗрибә белән яшьлек чыгышты. Һәм сайлау бик кыен. Чөнки булар ике тавышта булмый торган әйберләр. Улай да яшьлеккә юл бирә. Зәлинә җиңүче. Зәлинә безнең узды әлеге турда. Миңа музыка белән әзерләнеп килгән әни турында бик ошады. Нишләп уздырмадыгыз? Рәхмәт. Рәхмәт, килегез әйтәбез инде. Безнең туган телебез яшәр, шигърият яшәсә, һәм җырлар яшәсә. Муса Җәлил, җырларым. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә җыр һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бүтән тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онтылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Алдый алмас мине түбән ләззәт, вак тормышның шуар пәрдәсе. Шигъремдәге чынлык, ут һәм сөю, яшәвемнең бүтән мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр, шигъремдәге изге антыма. Бар җырымны илгә багышладым, гомеремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палаш балтасына башны куйган килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып. Рәхмәт, сезне белми калдым. Сәлимә Габделхакова, Балташ районы. Рәхим итегез. Хади Токташ, Исемегезне әйтегез башта, җәмәгать башта таныштырыгыз. Мин яңа кеше. Башкортстан Мәчетле районы. Нуриева Сәрия, Шамил Казан. Хади Токташ, атлы сугышыга. Батыр егет. Атың җилкәсендә төннәр буе инде киләсең. Тиргә баткан атың арып биткән. Сакла үзен, салкын тимәсен. Үз вакытында аны ошаттың. Ишеттеңме кирәк чагында? Оныттыңмы әллә, батыр егет? Ашатырга аны тагы да. Ял иткәчтен бергәләшеп, тагы бик җирләр китәрбез. Тугры атың синең, әгәр исән булса, тагы бик күп җирләр китәрбез. Кызыл көрәшче син, ат өстендә. Ушкан коштай синең туры атың. Көрәш кырларында жан юлдашың, хыянәтсез дустың, канатың. Рәхмәт, рәхмәт.
Сәлимә белән Сәрия. Biz mağa to'g'ri kelib turasiz. Shunday xar endi mana nechik kina söylab olarga sizni. Chunki kurash shunday kimdir mana o'zining energetikasi bilan she'rining jonin ochib beradi. Kimdir endi mana shu o'zining ohangi bilan tinchgina o'zining lirik osilin ko'rsatadi. Mana bu shiraqda so'ylov bigratda qiyin chunki bir turli tugul. Manjar исполнение demek. Şuayda mana bu şiraqda dörtkine yollab şiiri koyalasın mı? Evet. Dörtkine yollab şiiri. Hayır. İlk birinci şaraqan şiiri alasın da Birinizga berasiz. Yo'q, bunda Turinglar, biringiz qo'shini o'qisin. Kurash qizim boring. Taşlar bilen o'ta tanışlık var. Men ularga ko'pdan berildim. Ko'p şaqadım taşqa. Dunyoga menning diligini aytib halimning. Taşlar yanıp çığa ahımsılar. Taşını yarıp bize imenler. Boşunu koşqa berip, taşını ko'pdan babalarım vata bilgenler. Taşlar bilen o'ta tanışlık var. Birimlerinin qarab üzüne süylümeli taşlar yorub tapkan dürüstlükni salıp süzüme. Rahmet. Ленар Шайх, яшь шагыйрь. Шавкат Алиевның тормышта, әдәбиятта урынын калдырган шагыйрь. Шигърият Ава түне еллар аккан чакта көтәм сине карлы бозлы чатта. Ни хәлең бар синең? Шигърият Үз артыңнан мине дә ият, күңелләргә туңмың кунган чакта, сине көтәм хыял дигән катта. Уйларым ак минем, ак ният, мин сынатмам сине, шигърият. Яз, наз илен эзләп тапкан чакта, туган якка козлар кайткан чакта, шатлыгымны бүләм шигърият. Син бәхетле, беләм шигърият. Rahmet. Montaj Сәлимә ханым. Рәхмәт. Без инде Башкортстан бүләкләр белән кайтып китә, бушка белән түгел. Безнең һәрберебезгә бүләкләр бар. Безнең чираттагы көндәшләребезне игълан итә алдыннан birazdan pauza ясый алабыз. Безнең хәзерге вакытта волейбол турниры тәмамланды. Мен инде волейболчыларны арттагы сәхнәдән алга чакырам. Безнең анда пьедестал бар. Безнең хәршин волейболчылар пьедесталга килегез. Иң беренче әйдәгез, хөкемдар, сезне сорыйбызмы игълан итәргә? Монда пьедестал алда. Пьедестал алда, сәхнә алдында. Безнең бүләкләрдә бар, бүләкләрне әзерләгез, әйдәгез. Безнең Казанлылар ни өчендер волейбол уенында катнашмаганнар. Безнең катнаштылар Саба, Апас һәм Мамадыш районнары. Димәк, 3нче урынны
Апас кына түгел әле, Апасның Каратун авылы командасы җиңгән. Әйдәгез, Апасларны 3нче урын белән котлыйбыз. Bizning medallar diplomlar da var, diplomlarını da veririz. Dizine tipografiyada bastırdık, bir şey soktuk, koyduk. Hakili işlerden. Birinci sal tayında tura, bülekler tayında tura. Şunda şakarıp birinizin karışık kızlar motorlar. İşinci urana kızlar motorlar, indi bileler bir liste alma. Bunda bir demet tort alıp gelgenler aşağı bitirmekçiler idi. Abbas, voleybolçular 5. urun. Komandada 6 kişi, 6 kişiye de diplom, alarını bölüp kayıqlattık. Dostlar, sizde kutlayınız. 2. urun. 2. urunda Soba rayonu. Rahmet ediniz. Soba komandası. Soba komandasına şulayıp bizden diplomlarını alıp gelip bitirip bergenlerdir. Hem birinci urun. Birinci urunda bizden Mamadısh. Arkayla bay. Arkayla bay. Әйдәгез, сезнең белән бергә бирик. Сезләр шулай ук боксер да, йөгерүче дә, көрәшче дә дип беләм сезне. Сезне волейболда уйнап беләсез дип беләм. Беренче урынны алды Мамадыш командасы. Аларның команда җитәкчесе кайсыгыз? 2 җитәкче шуңа күрә җиңгәннәр алар. Молодцы, уңышлар. Менә әдәби сабан туйының беренче шундый волейболчылары булды һәм менә шундый кубок белән кайтып китә безнең беренче урын алучылар. Рәхмәт. Инде без янда әдәби көрәшкә кайтабыз. Әле безнең шулай ук сәламәт иртә проектына йөгерүчеләрнең финал бүлеге булачак. Пьедестал алып куймагыз. Безнең көрәшчеләр кемнәр? Әйдәгез таныштырыгызлар. Сирина Мифтахова, Әлмәт шәһәре. Ләйсән Фәтхетдинова, Шыдармын. Күзләремне ачып, җиргә төшеп. Көтмәгәннәр икән, ашыктым. Ышанмаган кешеләрне ахыры ышандырып ардым. Талчыктым. Үзем үргән өмет җибенә тик басып барам бүген һавадан. Ә син көлмә дустым. Йыгылсам да үз юлыма менәм яңадан. Хыялларның чынга ашкан мәле, таянышым хәзер чын барлык. Күзләр генә ялгыш күрә бугай, ә яшәеш үзе чыдарлык. Тамак кипкәч кенә казымыйлар, җир катламын ярып кыйыны, таштан салсаң атлар юлларыңны, йыгылганда булыр кыйыны. Бүген тагын искә төшерә алмыйм, төнлә күргән сәер төшләрне. Үргәнлеккә игътибарың бирми атлый берсәң әгәр тешләрме? Максатыма таба барган чакта, яраланса минем тезләрем, минем юлның күрсәткече булыр, шул сынауның канлы эзләре. Яшьләремне бик күрәсем килсә, юкка тырышасың, чыгармыйм. Күңелемнән бүген үксесәм дә, Ходай ярдәменнән таш
башламаса, мен шыдармын әлі, шыдармын, мен шыдармын әлі, шыдармын. Рахмет. Әтнә районы Күллекеме төп мәктәбеннән. Сәлфинә Әдилә Әлфиязова. Рәхмәт игенчегә. Мин игенче түгел. Авылымда иген чәчеп иген икмәдем. Шулай да дөнья табынында минем дә бар хәзер китмәгән. Җылы туфрак, яшь буразна, яшьтән сынып калган чәчләргә. Бәхетле мин. Туры килмәсә дә үзем урып, үзем чәчәргә. Игенчедән калдым мин өйрәнеп, җирнең ямен, тәмен белергә. Минем хезмәтемдә вакыты җиткәч, тук башаклар кебек өлгерә. Бәхетле мин. Рәхмәт игенчегә, күз төшәрлек булгач хикмәткә. Гомерем үлер, ләкин бурычлы мин, хикмәт серен ачкан икмәккә. Сирина Тахова. Құтлайбыз. Менә бит монда хәрәмләштек. Безнең хәзергә бүләкләмибез. Безнең музыкаль булып алсын хәзерге вакытта. Мин чакырам хәзерге вакытта Сәламәт иртә проектында катнашкан 16 йөгерүче булды безнең, кызлар да, малайлар да булдылар. Шуңа күрә әлегә сәхнә артында монда килеп торыгыз, җыелышып бергә. Аннары инде бергә пьедесталда сезгә беренче, икенче, өченче урыннар, бүләкләр тапшырырбыз. Һәм һәрбер Сәламәт иртә проектына финал йөгерүендә катнашкан кешеләргә махсус әле тагын электрон дипломнар да бирәчәкбез. Субханалла. Алып баручыларга да юкмы электрон дипломнар? Бар. Мен аны ахырда гына әйтергә иде инде. Ярар, әми мирегә исә хөрмәтле тамашачыларыбыз, Тургай ансамблен чакырасым киләләр безгә. Мамадыш районыннан килгәннәр, Крәшен халык җыры якын дусларга.
Kadirli dostlar, barıqsını da şu beyram bilen şın ümiden tebrik edem. Hem indi mına şu edebi maratonunu uyuşturuşu, hem de bir köpküne proyektlerini uyuşturuşu, Rayil Gatavul'un bir güne şiirlikte teslim kiler. Nasihat, Rayil Gatavul'un. Ömrünü bağışlama, yupka barga, şupşarışın. Maksatını bilgile de, onatımca ışarışın. Kökler de köterilsin. Dengizden de jimajinler. İzlegenin doban eğer, nakılı itip izlegenler. Tur tutmazsın jil vuranlar. Yakı yaşının kaynar nuru, Allah'a taba maksatına her gün sayın patlatırı. Karanlıda izli batsan, boşun küter, oyga karar. Yıldızlarının yaktısı da yolunu tabıp bir ağlar. Ömrünü yu, utkerme, böğrünler kitlaktanıp. Bu dünyaya kilgeç yaşam kirek konaklanıp. Rahmet sizge. Aferin. Hazır rahmet. Sen mine konkursantlar hazır jirebe boyunca kichkeneler zorlar to'g'ri kelsa da biz endi o'zaro kelishtirib har kichkeneler tugul endi zo'rlar ham olishtirdik. Aydagiz tanishtirdik o'zingiz bilan ham ishlar. Benim isimim Ayzile. Мен Kazan'dan. Yıldız şarabı. Kulaklı kaymaklar. Apam kaymak pişirdi. Birinci tapkır. Kaymakları şundi temli. Hem şundi matur. Maylı da ballı bulanga yarattık kaymaklarını. Lekin alarga değil tügül. Var neni kulakları. Kaysında 5, kaysında 3, koy birlerinde 6. Kulaksızlar bütünlüğü yok. Birisi yardı kulaklı. Nayga boyaldı parmaklar, irinler, kulaklar. Üzümüzde akşam kaldık kulaklı kıymaklarga. Rahmet. Ben Şafikulina Alzana, Sorman oğlu. Ruzaliya Abdulina, Tuğan oğlu. Oğlumun ismine J.S.M. kilgen. Borunlu babalarımız boldan bakmışsın diyen. Bollu su ekrengine ağa da ağa iken. Bizning g'umurlar da shulay oqqan suv gibi iken. Tog' ostida chishmalari, shaqir shuqur yo'llari, bola chog'i suv toshida ordin ekan qo'llari. Boltamoqning bosuvlari mejaga tiklim jetgan. Shu shigindir bosuvlari nikdir kuzatga o'tgan. Shirat bilan kuttuk bugungiday esimda. Ko'ngillarga yugurib yaqin eshi erim esida. 3 klassli og'ash der magazinning klubi ilk oshqinib qaytdim hali. Sog'indirdi bu yo'li. Urus kuyi eramasi yilg'alari kullari. Kerak tug'il chekillari dengizlari shullari. Umartaliq eramasi yiroq tug'il ovuldan. Ondan yig'an shumurtlarni dema ketmiy og'izdan. Bidonlarni qiziq qo'lga juda edik shumurtqa. Ey shababız qo'shishamiz shoqtirmasdi shunqirtqa. G'alibjon bobay o'tirgan umartaliq og'ashin unutmaymiz. Kim unutsin shunday ovul og'asin. Rahmat azizim. Rahmat. Arzama. Arzanını qutlaymiz kelasi turga o'tuvi bilan. Rahmat. Bo'laklar bergan unutmaymiz. Qay bizning bo'laklar. Hüseyinova Nursana İlgizer kızım, Tüben Gamım. Halimjanov Elmanov, Tuy Kutlavan. Nin
Digine dilek dilim gelsin ha. Niye etsem de haman az bular. En yaxşısı madır bir falaşın. Olda ömrün tutaş yaz bular. Günlerinde gül kıyaşlı bular. Көңіліңе нұрлар яғылар. Bir күнні bir izgi жан шығар, yüreğine келіп бағылар. Қағылар дайтыр, мыңа қадар сені нешек көрмей ерелген. Міне шындай мадыр bir фалашам, yüreğine бақыт түрілген. Рахмат. Валержан Ғилманов, татар кіші. Бақшабызға bir құш келген. Құш қайынны сайлады ол. Көңіллеріне мұңландырып, ізіп сайрады ол. Bu kadar мұңлы bulmasa, қойынға да қонмас еді. Eğer қыш bulmasa, ол мұңлы да bulmас еді. Неге шулай сайрайсың ол? Қона жайып құш қойынға. Нендей сағыш түшті екен. Кіп-кішкіне баш қойына. Қыш қына шу, кіші болса, қайтар илі болар еді. Eğer силер тілі болса, tatar tili bular idi. Rahmet Alina. Rahmet, bunda endi butun yaqin qadri. No, Alina biraz qarabroq o'qidi, siyladi bu g'ayat. Nima? Ay, ansa shular. Senin şiirini o'qib durustcha tugul. Amalaki ikisini kidagalim jan qiymanlik mı qaybet? Şuna qaramasan ikisi de qancha No. Birsin qoldiramiz endi. O'tki. Tuyga taban tortakim degan gibi. Ismi nechi? Bu sene? Bu sene ne? Bu sene finalga chiqdi. Qildi bizni sana. Rahmat Alina. Hem benim sonma qatnashuvchimiz Seylash bilan Madaniy Maktab. Men Mamadov rayonidan Bilbao Seyder. Musa Celil Aşanman. Sina menden haber getirseler, ul yılgan orıp deseler. Sen Aşan bağırım. Bunday sözüne dostlar etmez, yakın görseler. Bayrağına konum bilen yazgan, ondan çakıra alğa varırga. Hakkım var mı? Mine babınırga. Hakkım var mı? Arıp kalırga. Sina menden haber getirseler, olmaştırgan ilen deseler. Sen ışan bağırım. Bunday sözüne dostlar etmez, meni suyseler. İlden gittim ilhem senin için, otomatım asıp arkama. İlimni hem seni olmaştırgaç, yerde meni atağın ne kola? Sana menden haber getirseler, Musa indi ölgen deseler. Sen ışan bağırım. Bunday sözünü dostlar etmez, seni suyseler. Tufrak kümer tenni, küme olmaz. Yalkınlı yırtılı kümelli. Öldüm diye eytip bulamısın? Jingip ölgen, bunday ölümden. Zor rahmat. Lakin mine bizim bu şartına bittiğine kadar son yağından atıp biter. Lakin bu çocuklar narsalar birlikte gerek. Bujak bilen biri biz yama anlaq başlasın. Bizim bilenler ko'p. Şulay tepesining Olimjon efendi sizga cheksiz rahmatlarimizni aytamiz. Shunday qadr hukmdor bo'ldimi jamoat? Kelishamizmi hukm bilan? Olqishlar bilan kelishuvni anglatib. Royal efendi, sizning to'g'ri rahmat aytirgan kishilaringiz bor edi, kimlarni? Bo'laklab ketamiz. Bizning hozir vaqtda Selamat Erta belgisinde final yuguruvinde 16 kishi qatnashdi. Rahmat aytib olg'a keldingiz pedestal yana, pedestalga biz chaqirib ikki kategoriyada bo'laklari bo'ldi, chunki bizning yigitlar da qatnashdi. Shunga ko'ra ayrim ikki nominatsiya bo'lacak. Bo'laklarni oldin hozirlab yaqinroq kelib qo'yamiz. Bu shi'riy belgida qatnashganlar ham jingganlar safni ortini Shiratdagi so'nggi jirabaga rahim etingiz. Safni ortini shi'riy marafonda jinggan kishilar jirabaga ketib qolamiz. Amin esa safnani Artyomga berishakman, ol endi jirli batini davom etishak. Jirli batida bor neymi? Elle narsalar bo'lib o'tgan bitida oshobqina kelgan edim.
Bunda birinchidan redleringiz siyrak ekanlar sizning negadir. Fotolarga tushamiz, qutlaymiz jenguvchilarni, salomat yurtdilar, qo'llarni ko'taringlar. Urra! Biz jengdik, shap bo'ldi. Bu yuguruvchilarmi endi bu boya? 4 kilometr qarshilaymi? 45 ga 45 ga da yurdilar bu boya. 4 1 2 3 4 1 2 45 ga yugurib keldi bu boya. Eng og'irdan kelganlari. Tag'in bir qat qo'yinlar olg'ishlar bilan qutlaylik shu kishilarni. Молодцы, buldurdunuz aferin. Men de bizim yana qutlarga chaqir edim İlyas Nursiyovichni, aşağıdan meni tugal beylevde birga motoritet beyledik. Hem meni tablitsine getirdi, meni o'qirgani qola, meni de yugurasi kelgan edi, meni jibermediler sahnadan. Öyle biz bugün boyda kuni bo'yi yugurib yurisiz endi. Siz точно 45 kilometr yugurdingiz bugün. Rahmat. Bizning eng tez chopqanlar albatta bizning yigitlar, malaylar. 3-chi o'rindan boshlaymiz. 3-chi o'rin deb ana eng tiyag'ida yozilgan. 3-chi o'ringa biz chaqiramiz. Biletlarni kimga berasiz bilasizmi endi? 3-chi o'rin yigitlarga. 3-chi o'rin kim ekan bu? Zinnurov Zulfat. Zulfat Zinnurov. Tabriklaymiz. Biletlarni topshiramiz ayda. Alkışlar, qo'l qisishlar, fotoga tushishlar. Biz yozib chiqashamiz internetda Zulfat Zinnurov 3-chi o'rin oldi deb hisobot o'yinda. Zulfat Zinnurov o'qib olibdilar endi. Yugurib. 2-chi o'rinda yigitlar arasında Sharafiyev Amir 13-chi nomer bilan yuguruvga qaramasdan u baribir 2-chi o'rin oldi. Hamda 1-chi o'ringa shulay Alar quvondaşlıkta aytdilar. Sharafiyev Insof 1-chi o'rin. Sharafiyev Insof 1-chi o'rin. Bilaklar bizning sog'li zo'r rahmat adabiy marafonga kelgan shanda, adabiy sabot o'yiniga kelgan shanda shunday motor, shunday yaxshi biletlar olib keldingiz. Mana shunday biletlarni topshirlar, shunday biz sevinib turibmiz. Orada aydamida foto atışıma ben nesneme teşekkür ederim. Ben 3-chi o'rin terasındagi ayda. Bu medallarim endi paka. Foto salomat yashaysiz. Albatta. Hashtag salomat yurtda bilan bugun endi bularni ko'ramiz Alloh bersa internet shundarlarida medallarni. Rahmat. Tag'in bir qat olqishlar jigitlarga молодцы. Aferin. Menga xalq qo'llari bor. Men mana bu medallarni aytay sizga topshirayman. Bismillah aytib. 3-chi o'rin. Ko'kmaraniki. Sadri Vayluza, rahmat. 3-chi o'rin. Sadri Vayluza 3-chi o'rin. Shulay. Biletler. Maxsus mana shunday medallar yasatdik hali. 2-chi o'rinda bizning qizlar arasida Zayniddinova Zila. Zayniddinova Zila qo'yavol. Ali hamon yuguradi. Ali kelib yetmagan. Ayda. 2-chi o'ringa bosadi senga ayda. Ayda bosib turing shuni. Zayniddinova Zila. Hem 1-chi o'rinda bizni oldi Nurahmat va Musa. Rahmat. Qo'ydan alqishlar 1-chi o'rin. Oltin medal bizning Qoya Kita Qasarayga. Sabaga ketami? Bugun negadir 1-chi o'rinlar sabaga ketadi. G'adatdagi Tabirqat qo'ynar alqishlar. Endi o'rtaq fotoga tushirib taqdim etamiz. Salomatlikda qatnashgan butun birga finalistlarni aytamiz. Mana bu foto atishmalar. Qizlar albatta молодцы shab yugurasiz. Kimlar salomatlikda futbolchisi kelgan shu qishig'i bosa olasiz. Kimlar qatnashdi?
Bütünüzü de eyleriz birge bir kömek oldu. Hazır bitirip jılmayıp. Sizin her birinizde biletler katlaşkan kişilerine. Kitaplar Kulek'e. Ne kızım? Yigire okup bulamıyorken oraya. Bilesin mi yapma? Ula. Audio kitabını okup bulam. Ay. Zor rahmet saymakta finalistlarına. Ne şulay yigirip orta olan kişilerge foto yapması mümkün. Kızlarga ne? Tez yigirge mınday indi konkursu turmuşta ekrinrek yigirge kirek kiyevge çıkmay kalasız. Şu daha bir kat kutlayız kızlarını, yigitlerini, malatsı, beyramımızın devam ede, eyde güzeli. Tağın bir şovlaşıp alayım animatör edip ez bulsak da biz tıgı 10 yaşında değiller mi? Gürümde edip sabah duylarca hey! Kul şabab işitmeyeyim. Mına şolay ey beyramda devam edemizden Tileşi'den Rezile Hakkimova. Mehitli bu, jırı bilen. Rahim ediniz. Koyaş katil bulsun sineme
Mana şulay biyip rahatlanıp bayram edilek kerak vaqt bayramni davom etdi bizning Oznaqay qizi Aziza qo'yavul. Mikrofon bor bunda qizi. Shu qo'ynar olqishlar bilan shulay qarshi olaylik motor etib. Shulay biyip turgancha oxirisi nimir shodir bilib. Var dünyada dönme kaplanan idim biz uçraşkan bu minutta dağda vatlanan idim bir minutta bu dünyada biz bakıtlı bayrak birbirimizge nasip olunan sürekli masal idik bir minutta bu dünyada uçraşıp danıştılar bir-birsine ayrılalmay yaratıp kavuştular bir minutta bu dünyada destekli var idik bir-birimizge nasip olunan suyup kıymasar idik Мәңгілік болсын еді Жүректерде өмірлікке мәқәбет болсын еді бір минутқа бұл дүнияда біз бақытлы бар едік бір-бірімізге насip болған сүйіп қимасақ едік бір минутқа бұл дүнияда biz baqıtlı var idik bir-birimizge nasip olunan suyup kıymasar idik bir-birimizge nasip olunan suyup kıymasar idik suyup kıymasar idik Aziza, rahmat sana. Haydi, bir qo'lingni. Yo'q, mikrofon to'l o'zing tush. Bo'ldi. Mana shulay. Ey, so'lqin qo'llar. Haydi, güzel qo'llarni biroz qushab shalatib olaylik jamoat. Chunki eng to'lqinlantirg'ich mezgillar kelib jetdi. Shulay bitiraylik efendi. Ham endi biz kelasi turda hukmdor bo'laroq Muhammad Mirza İlfaq İbrahimov İlfaq efendi, alqishlar bilan qarshilamiz. Rahmat egasi. Söz sizge, bizning tomoshachilarimizni, Saban to'yga kelgan millatdoshlarimizni salomlab ketsangiz. Hayırlı günler tağında men barlıq nafis ustaların şuşu turğa ötüləri bilan qutlayım. Hamalarını bəygiga kirishga chaqiram. Rahmat etiniz. Eydegiz, shi'riy batılda qatnashuvchilar, rahmat etiniz. Birinchi par azir minalar. Bismillahirrahmanirrahim. Eydegiz Allah'a topshirdik. İkinci par azir turag'iz ham uchinchi par. Sumkag'izni berigiz, unda o'xshab, narsa. Turib bosib, sudyalar keladi. Mikrofonlarni kiydik. Diyafragma bilan sulishni olamiz. Ham qishqirib, silab jiberamiz.
Зәлинә, балык бистәсе районы. Әнисә Рулима Шаһидҗан. Рәнҗеткәннәр сине, рәнҗеткәннәр. Бик тә рәхимсез шул дөнья. Көлә-көлә йөгереп барган чакта үсеп чыга юлбарсың кыя. Башың белән килеп пәрәсен, шилпәрәмә килә өметләр. Өметеңнең ватыкларын хәтта таптап китә усал көчекләр. Кайдасың сез, ватык хыялларны яллый белә торган кешеләр. Миңа гына нигә очрый дисәң, үзләре зур, җаны кешеләр. Әллә миңа бәхет чишмәсеннән ятып су эшләр хараммы? Кайсы агачлардан яфрак эзлим, бәйләр өчен канны ярамы? Рәнҗеткәннәр сине, рәнҗеткәннәр. Көчле була алгы кешеләр. Рәхмәт. Рәхмәт. Сәлимә Габдулхакова, Балтач районы. Клара Булатова. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Китә калса үзгә бер якка, таллар җырлар, шишмәләрен чыңлап, өянкеләр елап сата. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Читтә йөрсәк шуңа күрәдер, шишмәләрен чыңлап, өянкеләр елап, таллар җырлап төшкә керәдер. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шул туфракка ясын кайтырга, таллар җырлап, шишмәләре чыңлап, өянкеләр зурлап чакыра. Шушы якта безнең хезмәт булсын, мирас булып килер яшьләргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта ясын яшәргә. Рәхмәт. Мифтах абый, ничегрәк бәялисез? Инде бу турга җиткәч, аларның осталыкларына шиктә калмый. Мин репертуарга игътибар итәргә мәҗбүрмен. Таринәнең шигырендә Хәдис абыйның йөрәк авазын ишеттем. Сәлимәнең башкаруында конференция чыгышын ишеттем. Һәр икесе дә осталыкларында югары осталыкта булдылар. Таринәне алга үткәрәсем килә. Тәбриклибез. Безнең икенче чыгыш ясаучыларыбыз әзер. Менә алар. Әйдәгез, исемегезне әйтерсез, яме? Мифтах Әдип Маликов Шигүлі бұл яулық поэмасынан үзіп. Җиһангир абыйның тормышы гыйбрәтле. Булгандыр гөнаһлы чагыда, әвәле заманда уйнатып бар якын чапкан ырын бур ягына. Дусларга кыз урлап дан тоткан ясә, булса да титулы ярлыдан. Бирмәгән Рәхим бай малайын сугышка. Хезмәт Җиһангир бар дигән. Болында җыр бию, моңа ятальяннар уйласаң үкереп еларлык. Җиһангир кулында сабантуй бүләге каюлап шигелгән кул яулык. Бәхил бул Шәриф, урманым, суларым, казармы барында киртәли. Башка бер дәүләттән кыз урлап кайтырып төшенә кермәдем икәнни. Белгәндер Җиһангир, окопта ятасын күгәргән сөхәри кимереп. Немецны каршылап, туплардан атасын, мөгаен йөргәндер сизенеп. Санаулы барсы да, адымың, минутың, ашаган китә тик сакалга. Хакы бар әсирнең тоткында яшәргә, хакы юк үз-үзен сакларга. Рәхмәт. Нурсәнә Хөсәйнова, Түбән Кама шәһәре. Габдулла Тукай, яз хәбәре. Килде, ак диңгезнең артыннан өшеп бер карлыгач. Унды да ул сайрады, сайлап үзенә бер агач. Күпме февраль, кай җирсаң һәм ачулансаң да син, барыбер диз җитте яз. Һәм рухына кышның ясин. Яз җитәдер, файда юктыр, күпме гайрәтләнсә дә мар. Халкыбыз сүзе буенча, гәрчә мар дитсә дә шар. Яуса да карлар, табигать эшли инде үз эшен. Тиздән иснәрбез,
algır çiçeklerinin isin. Her iki başqaruvçunun alдағы шығышларında tınladım. Birinci turdağısında, ikinci turdağısında, hem de üçüncü turdağısında her ikisinde de нәрсе söyleyenler temağa kırıv 100% bilen hem energetikalara taşıp tıra. Buna bu turda indi kayırın işgörüklerine de ihtibet tıra kerektir. Aytik canları жылый, canları yılый, yanları жылый tuğuyor. Şuna göre mına şunday kişkinegine bir işke balga çakkına tıkıp tamazasın kildi hem Nursenen'e alga jiberesin kildi. Onun yollaşıkları әзірек oldu. Ғафу етіңіз, мен де енді әзірек сахна тілінде оқыған кіші. Менің профессиям бойынша театр режиссері. Келешмен яңадан батыл сұрайым. Айдаңыз батыл егетте бола. Мынамыз айды. Таныш болмаған текст беріңіз har ikisine de. Alдағы шығышларда hem bilen hem debutollar oldu aşınday. Көрәсің енді ихтибар жетіп өтмей, нәфиссіз башқарушыларға андай әйбірләтіні бұл тұрға өткенде енді ихтибарға барға керек жолына. Әдемшіңіз. Рқайыл Зайдулла, sabır. Nige erim temi sözlerimde, Əküzlerim nige tüssüz bugün. Obundum min, tağın aldadılar, tartıp aldım tenden düşman uğun. Күнігіп шыл болмай жеңілуге, жеңіл кешіріп болмай ауырта бит. Ауышырға мүмкін жеңіл әгерге, тек ашықма. Sabır, sabır табип, бір күнге де яшау жеңіл түгіл. Мен яралы бүгін, күңіл үште. Хайыр, ненде үште? Үш yok. Бары уқ ярасынан қан сықырай ішке. Рахмет. Kaya'nın tağın şeyleri vardır, biri geldi ne kadar, nasıl ne kadar. Anı kitabını veririz. Özü açsın da, özü okusun. Rıkaylı'nın şiirini okuyuz mu? Aha, Rıkaylı efendi, tınlarız. Rıkayıl Zaydullah, beyleniş. April günündeki yıldızlar da ileslengen günler uzuşundan tığız gümüş hava giyirilip ımsındıra kızlar dışısıman. Qaysı kışıl көтеріләске, isте tuta ilini ana kıyılı, şırşı dibinde kar yılap yata, ökünüşlü süyü tanıklığı. Əvul kaldı. Әллә toydu, әллә şınla vardı. Min yuvaldım aprel günlerinde, yüreğime salıp bir uçkarını. Dirildiler aprel yıldızları, suluşları sıypı yanağımını. Seyir bir mın bulup taralırlar, yalğız sandıgaşının tamağından. Unutulgan bir uçkarday sağış, ник yürekni bulay eşittire. Irıp biter, inip koyar biraz, yeneşede korsak meşitkine. Aferin ikisine de, bunlar soңғы üçlükке kirip finalda yarışası küreşçiler. Bunlar en güçlüler, hemen de sizge en ağır kaldı, yediriz. Mene Rıkaylı efendinin yerine şakıralabız kınar şiir okuşadı. Biz alarının alдағы çıkışlarında tınladık. Bunlar hiçliksiz finalga öterge deyişti. Men öz fikrimde kalam, hem Rıkayıl Zaydullah'ını çakıram. Rıkaylı efendi, jinguşinin kolun көтерігіз, бірнігін ауыздыралабыз дейбіз. Min Şafigulina Alzana, Sorman oğlu. Vesime Hayrulina Dod. Şifalı sözler ürettir bizge derviyəşimiz. Şuna hule bakşağında biz bir tatlı yaşayız. İstemese sağlığınız,
boz Seyder. Şehimanur yaxşı bil. Tatarşa da yaxşı bil, Urusça da yaxşı bil. İkisi de bizning uchun eng kerakli yaxshi til. Tatarchasi tugan til, bizga aziz bo'lgan til. Ota, onam, abi, bobam sinasiga turgan til. Bu tilde ruh boylig'in, hem yurek qaynarlig'in jırlagan bu tilde bizga suyukli Tuqayman. Til kishini do'st ete, bir-birsini berkite. Bil, bolam, sen rus tilin, hem unutma o'z tilin. Ay rahmetler. Her iki başkanıcı da özlerinin rayonlarının ahtarlarının şehirlerini okudular. Jigit bilen kızının kaçına biri de bilmez, ikisi de muhtava layık. Ayda biz jigit kişi olarak kız kişini çıkarıyız, evet. Жиңүүчүбүз болду. Сейдешке алкышлар. Hem de bizning tağı yaşlar kaldı hele onların hükümetin işi oldu. Aslında ikisi de pakayla turasız. Ne? Tamaşaçılar fikrin yazıp jiberirsiniz. Var mı mısın? Дөресеңен әйткәндә, бу минем ике шигырьдә сәхнәдән сөйләргә бик кыен. Шуңа күрә алар беренче тапкыр укыганда әлбәттә күпмедер хаталар да бар инде. Ләкин минемчә сезнең исемегезне чыгарам. Biraz аңа теге җиңгәрәк текст эләкте. Һәм ул аны аңлап җиткерде дип уйлыйм минегә укучыга. Минем үземә җиткерде инде. Шуңа күрә мин сезгә бирәм талпын. Üç жеңүүчү арасында har айдагы түшмөйбүз. Har birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni belgilaymiz. Men so'rashim edi. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni belgilaysiz var. Qo'ya bizning Zarina, siz kim bilan? Yo'q, siz ish o'rinda, siz Zarina, siz o'tdingizmi? Sizning parag'iz qayda? Siz jinguvchi bo'larak minasizmi ustiga? Kim chaqirdi? Mana bitta qiz 3-chi qoldi haliga hozir vaqtda. 3 kishi qoldimi? Ili bizning to'n qoldimi? Jiber. Yo'q, men yo'q. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar. Biz 3 kishi qoldimi? Hali 4 kishi qoldimi? Sen de jinguvchilar arasindami? Sen chiqib ketdingmi? Men ko'rmay qoldim. Arayın. Hazır ondağı tur bulacak. Anda buluşun bulaşın tavırşırdı. Cemaat boyunda sizden arada zor bahaslar tuturgan tur bulgandır. Jinguvchilar bilan chiqdilar. Men de sizga o'zimning kichkinagina bir shi'rimda bo'lar aytib ketayim. Biz tuproqdan yaralganmiz. O'lanlar gullar kibek. Ömürler urmagül kibek. Demek, yaşav мәңгілік. Biz tomchidan yaralganmiz. Tomning kumush shig'indan. Tomchidan ko'l, daryo, dengiz, g'umir yuzib chiqilgan. Biz quyoshdan yaralganmiz. Ilohining nurundan. Nur ishimda мәңгілік sir. Nur ishimda мәңгілік sir. Biz мәңгілік yolunda. Biz мәңгілік yolunda. Nur degani biz, ol bizning 1000 yillik adabiyatimiz. Mana shu adabiy so'zni, kitob so'zini, ma'nali so'zni xalqimizga yetkazgan, shu konkursda qatnashgan barliq adabiyat suyuvchilarga yozuvchilar ismidan, o'zimning ismimdan ixlos rahmatimni bildiraman. Ham sizdan mening de u xatlik hukm etmogingizni so'rayman. Rahmat. Dostlar, mana bunda birinchi marta o'tgan biz adabiy sabant o'yin. Shunga ko'ra har vaqt adil bo'lasi keladi. Siz endi meni butun konkurslarda adil bo'lib qolib tilagi bor ekan bilasiz. Mana bizning bek kichkina motor qizimiz, bizning kelajagimiz, bizning hali yigitimiz da bor edi. Men mana bu qiz bilan yigitga ikkisini de Seydash sig'adi. Sen mandami?
Seydeş. Seydeş. Seydeş hem isimini çıkardı. Adzana olgarak çıkardı. Seydeş sinde sahneye binedi. Bizim buletlerin ezirdiler bunda bir kodu tırışa. Hazır indi buletler çıkacak. Seydeş çıkkandan soň birinci, ikinci, üçüncü orunga hazır oyram ikinci türlü belgi bolacak. Şiğir kotugen. Seydeş oğa kiledi. Adzana. Mine bu iki bizning kelajak buvanımızga, yigit bilen kızga kelajakda oңuшлар tilisi kile. Hem alarga şuşu konkursның Grand Prix kebek bülekni topşırga süreyim özümden işlerge. Kilese de bir saban tuylarından mögayında bir neçe kategoriyası var kirak bular. Mınday küreşlerde anı mene isepke alırбыз. Mınısında indi mene Seydeş bilen Adzanana men şuşu edebi saban tuyunun Grand Prix iyeleri dip ilan etem. Rıkayda bir rizamı? Büleklerini alıp çıksağız, yaxşı bolar edi. Rıkayda bu bizi tapşıra. Tataristan Yazıcılar Birliği reisi, ol bizden deputatımızda. Birinci kızlarga bile gitti. Hem indi Seydeşke'de bizim bülek var. Haydi sıkıştı alkışlar. Samantoy batırları, edebi Samantoy batırları, Grand Prix yeleri. Melekim bizden birinci, ikinci, üçüncü orunlar var. Seydeş Adzana sizge zor rahmet. Haydi sizge kelешекте de oңuшлар tileybiz. Tatar kitaplarını okuğuz, Tatar eserlerini öğrenigiz. Dostlarınız көп bolsun, Tatarcha aralashig'iz, yaraymi? Motor bolsun tiligiz. Amine hazır vaqtda birinci, ikinci, üçüncü orunga hali özümde bilmeydim neydi birim biresin. Mandan yarım saatlik gene ideyası keldi, neydi birim biresin. Hazır vaqtda bizning birgina jir nomeri kaldı. Fenis bizning necha jir kaldı? Sümbül Hojina, Milevşe Ramazanova, Zinnatova Ence, ulu Emir bilen hem Leysen Şamsuvarova jırlı yirgen bindi. Qaysıgız bik jırdan etip tura? Sümbül Hojina. Sümbül Hojina. Tatar yaşları jırı. Alar aldından şunday birim. İş Kindeşke'de birinci, ikinci, üçüncü orun alay kişiler bolacak. Üzügizning rayonda tuğan, yaşagan şair, yazıcının tuğu turunda, anın avtobiyografiyası turunda, anın eserleri turunda, hem anın bir eseri turunda 5 minutlık çıkış bolacak. Sizge işinizge de bir nene kitapsız, bir nemsesiz şit kerek turup, bir kişisiz, şunda bu mağlumatını işinizge jip turga kerek, telefonsuz, internetsiz әзірленерге. Ярамай.
Hiç sonu bir şey yaşlar Biz bulganda ortalı yaşarız Milevşe Ramazanovalı çakırabız. Rahimit. Ramaşkalar degan jir bilan Orshada Bayramimizni Rimma Nikitina devam etdi. Xalqaro konkurslar laureati Rimma avtor boshqaruvchini olqishlar bilan qarshilaymiz. Arsha, Zaxshim! Ko'p
Yobalgan şıl yıllarım Yıldız kolum aklıma Öğren hayallarım Elige midem yok da Yobalgan şıl yıllarım Yeğderidirsin Minsiz nişik yaşaysın Kütlerinde tanıp kolum düşmeyse düşmeyse Yeğderidirsin Minsiz nişik yaşaysın Kütlerinde tanıp kolum düşmeyse Римма Никитина! Зур рахмет, кыяштар чыкты менейме? 3 saat sahne altında kütüp durdum, koyşan meni çıgarılar dedim. Halk bitkeştim meni çıgardılar. Nasıl şey var Hey aşkına aşkına! Aşağı! Yaratan sizi! Hey! La la la! La la la! Hey! La la la! Ne gidip bakalım? Bu sihri yıldızlı kişlerde Kömülgen köngüller hislerge Bir bulup kavuşkan seyirler Merhamet girirler Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Unuttum dünyanın mizginiga Alıp git merhamet ilinden Hiç kimde yok bari bizginden Sen hem miriginden Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Karşı! Na 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 la 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 Na 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 Hey! Na 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 la 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 Şımılsa köngüldeki hisler Bir koyşan sünnet sıyırlar Nazlara irkelep bu kızlar Merhamet köylüler Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Aşkına 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 gire gire yanlarıma Dolpuna 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 aşk ışı yanlarıma Seyyar bulsanlara şanımı gitsin yanıma Na 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 la 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 Na 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 la 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 Na 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 la 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 Na 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 la 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 Римма Никитина! Зур рахмет, мен яратам сізді, Арша. Qarşılığınız sahnede Mamadışlar. Zinnat önce Ulu Emir bilen.
Leysen Şamsuvarova ezdirdi. Rakım Leysen. Leysen Şamsuvarova buldu. Sahnede Zinnat önce ulu Emir bilen. Beyren bilen barısını da mamanış yaplarından kulun bilen yaratkançılığımızın şırıldığı gayretsiniz demişim. Yarattılar girdik biz bu şirge, yaratmışa bizge yaramış. Yaratmadan gerek tügün, yaratmadan gerek tügün. Yaratmışa bizge yaramış. Yarattığız tuğan ilegizle, yarattığız tuğan dilegizle. Bir nikede karamış, merhabetsiz yaşav yaramış. Bir nikede karamış, merhabetsiz yaşav yaramış. Yarattığız birbirinize hürmet edip her vakit yaşarga yazsın. Yarattılar bunu işinirdiğine, yüreklerini mülkan yaralır. Dik var bir yaratırga direk, sağışlarını daratırga direk. Yaratmışa bizge yaramış. Yarattığız aziz analarını, yarattığız aziz balalarını. Bir nigede aramış, merhabetsiz yaş
Шундый бәйрәм үткәргәнегез өчен, әдәби сабантуй үткәргәнегез өчен, Рәмдәбай, сезгә зур рәхмәт. Саулык, сәламәтлек барыгызга да тагын 1000 кат күрешергә язсын. Йөрәкләрне 1000 кат яралый, тик барыбер яратырга кирәк. Сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәп ярамый. Бер нигә яратыгыз туган телебезне. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәп ярамый. Зур рәхмәт барыгызга да бәйрәм өчен. Әфәрин! Менә шушындай матур нокта белән без җырлы батылны тәмамладык. Бәйрәмгә нокта куйдык. Ләкин безнең әле бу бәйрәмгә өндәү билгесе куясы бар. Шулай бит, Раил әфәнде? Безнең беренче, икенче, өченче урыннарны билгелесе калды. Инде мен төп беренче, икенче, өченче урыннарны билгеләргә Татарстан Язучылар берлеге рәисе, безнең республикабызның Татарстан Советы депутаты Раил Абайзайдулланы шакырам сахнәгә. Инде кыскача аңлатып китәм, нишләргә кирәк булачак. Җирәбә тотабызмы беренче, икенче, өченче? Җирәбәсез генә бик озак ул. Менә 1-2-3 бара бит. Аятта әйтәм инде, арыган икән Фәнистә шул кадәр. Яшь. Мин арымадым әле, мин әле Римани китенә мусырган бигән булыр инде. Кагыйдәсе, кыскача тавышын япсагыз була. Кагыйдәсе нәрсәдән гыйбарәт? Хәзер вакытта мен инде рөхсәт бирдем. Кызлар үзләре сорадылар, тем более бу беренче тапкыр үткәрелә. Әдәби сабантуйга әзерләнергә дип, киләчәктә ул инде күп кеше әзерләнеп килер, тагын ныграйтып. Әгәр дә кеше әдәбиятны сөйә икән, ни өчен менә бу әдәби көрәш шулай булды? Беренчесе аны яттан белү, әсәрләрне матур итеп сөйләү, интонация һәм башкасы. Икенчесе аны шигъри бер-береңә биргән чагында, әгәр дә кеше китапны укый икән, күп укый икән, ул аны беренче укыганда ук интонация белән матур итеп укый. Әгәр дә инде китапны әз укый икән, бер генә, ике генә шигырьне ятлап килгән икән, аңа шунда китапка карауга, аны укуу бераз авыррак була. Менә беренче этабында шулай булса, инде төп этабында һәр кеше үзенең туган ягында кайсы якта туган, яисә кайда инде озак еллар яши, шул туган ягының язучыларын, шагыйрьләрен яхшы белергә тиеш дип саныйм. Беренчедән, икенчедән аның биографиясына түгел, әсәрләренә түгел, аны кабул итү. Никадәр сез үзегезнең районның язучыларына, шагыйрьләренә якын һәм әдәбият аша, интернет аша сез үзегезнең язучыларыгызны ничек танытасыз, ныгытасыз. Бәлки киләчәктә үзегез дә язучы булып китәрсез икән, дип уйлыйм. Чөнки әсәрләрне укый, үзеңнең дә хис кичерешләрен әйтәсе килә. Әйдәгез, озын сүзнең кыскасы, башлыйбыз. Мин таймерны куям. Минем 7% зарядка бар әле. 5 минутта нахар үзем өчен старт куям. Таймер 3 минут булды, килештек. Ошыгасы да түгел, матур интонация итеп, никадәр күп мәгълүмат һәм дөрес итеп җиткезә ала. Рәкәйләп алгарак та баса аласыз, карап йөзләренә интонациясеннән чигрәк, рәкәйләп карабрак әйтә аласыз. Шуңа күрә 1, 2, 3. Мин Мифтахова Сиринә Илдус кызы. Туган ягым Балык бистәсе. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шушы җирлекнең бөтен язучыларын күңелемә якын итәм. Гөлнур Архипова, Кадырова Сибгатуллин, Вазыйх Фатыйхов. Шуларның иң якыны күңелемә әлбәттә Вазыйх Фатыйхов. 1958 елның 15 гыйнварында Балык бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылында шундый да үтә җыр телле, халыкка үзенең мәхәббәтен шигырьләре аша җиткерә алган шушындый шагыйрь төбәгеннән булуымнан чиксез горурланам. Һәм әлбәттә, ул урта мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт
университетінің филология факультетіне оқырға кірә. Аннан 1994 елда районыбызның данлыклы авыл офоклары газетасында баш мөхәррир булып эшли. Һәм инде аның шигырьләрен укып, мәктәбебез бусагасын атлап кирдем. Аның шигырьләрен укып, мәктәбебезнең бусагасын атлап чыктым. Югары уку йортына кирдем. Аны тәмамлап, Әлмәт шәһәренә эшкә киттем. Әйтергә кирәктер, шушында сезнең яныгызда үтә үзенең урынын бирмәскә атлыгып торырда елгыр ат кебек мин үз урынны бирмим дип торучы кыз шушы төбәктән, Балык бистәсе төбәгеннән. Һәм әйтәсем килә, Балык бистәм минем туган ягым. Ай, хайлар да татлы як бит ул. Чын былбыллар якырган төбәк, алтын төбәк. Сүзе хак бит ул. Жырларына кірсәң үз жыры бар, моңы үзгә ахаңы, тиңсезлектә юктыр, бер тиңедә, меңнәр бирә мондый бәхәнне. Мәйданнарга кергән бил бирмәскә, бары җиңү өчен кергән ул. Көрәшчеләр исемен горур йөрткән, үз кадерен үзе белгән ул. Бистә йортка үртсәң өстәлендә өзелмәгән икмәк, мул табын, икмәк игә белгән. Бай яшәгән, халкым белми аның зар чагын. Саны китсәң, саннар чуаланыр. Силе китсәң, акыл сөялер. Берәү генә минем балык бистәм, башкалар да шуңа сөядер. Син тиңсезем минем алтын төбәк, халкың тиңсез синең. Гел үзгә, исән чакта оҗмах күрим дисәң, бистәләрне бер күр, кил безгә. Балык бистәм минем горурлыгым, язмышларның бәхет чишмәсе, тарихлардан бер кайтаваз килә, мәңге яшә Балык бистәсе. Аның бик күп җырлары бар, менә кайсы җырларын беләсең? Күгәрчен, күгәндә күгәрчен, җырлыйдыр ак бәхет телидер. Кайларда булсам да авылым, күңелем түрендә йөридер. Гомергә җырлыяк күгәрчен, яшәү юк башкача күрәмсең. Җирдәге җәннәтем син минем, төшемә гел шулай керәсең. Күгәрчен, күгәндә күгәрчен, гөрлидер ак бәхет телидер. Кайларда булсам да авылым, күңелем түрендә йөридер. Рәхмәт. Хәзер икенче катнашучыга шундый 3 минут вакыт сарыф бирәм һәм инде Кайдабыйдан шулай тагын бер система сорау булачак. Әйдәгез, 1, 2, 3. Мин шулай Балык бистәсе районыннан. Безнең чынлап та Балык бистәсе районы әдипләргә бик баяк. Миңнур Агасы Фиуллин, Кадыр Сипатуллин, Әхәт Гафар, Рәсимә Гарифуллина, Вазыйх Фатыйхов, Рауил Фәйзуллин. Алар бик күп санап бетергесез. Минем тукталасы килә Рауил абый Фәйзуллинда. Ул 1947 елда Балык бистәсе районы Балташ авылында дөньяга килә. 43 елда Балташ авылында дөньяга килә. Күрше авыл Котлыбекәш авылында урта мәктәпне тәмамлаганнан соң үзендә иҗат итү теләге уянып, Казан дәүләт тарих һәм филология институтына укырга керә. Студент елларында иҗат белән шөгыльләнде. Аның Казан утлары журналында нюанслар или циклы басылып чыга һәм ул әлеге цикл белән танылып та китә. Аны тәмамлаганнан соң Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантурада укый. Рауил абый Фәйзуллин турында шуны әйтергә була, ул үзенчәлекле шагыйрь, ул киң кырлы укучылар өчен түгелдер дә бәлки аның иҗаты. Аның иҗаты әзерлекле укучыларга өчен юнәлгән. Ул бик кыскалыкка ымтыла. Аның шигырьләре күбесенчә 3 еллык, 8 еллык япон шигъриятенә тарта. Әлеге шигъриятне хокку дип тә атыйлар әлеге стильне. Шулай ук аны русларның Маяковский белән дә чагыштыралар. Рауил абый 22 яшендә Татарстан Язучылар союзы берлеге әгъзасы була. Шулай ук 30 яшендә инде Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген ала.
бик лайыклы бирәләр дип саныйм. Димәк, сайтларда дөрес мәгълүмат урнаштырылмаган. Искәрмә булсын. Равил абый Фәйзуллин хәзерге вакытта Мәҗидия шул әле дә иҗат белән шөгыльләнә. Ул бик күп публицистик мәкаләләр яза. Әле күптән түгел генә Татарстан яшьләре газетасында да аның мәкаләсен күрдем. Anlaşıldı. Rəhmət, mən sizə sırğa verirəm. Əlbəttə, mənə dürüst etdin, o Feyzulin qısqa şiirlər ustası. Onun şiirləri köp. Onun bir payımısı var. Büyük zor, hem ol bizden kuvvetli bir şəxslə bağışlanan. İndi payım ol. Topayla mıkın? Kırışçilərə biləm. Uzun şekilde oturağım. Böyle zor, bir payımızı seyirleştiriyordu. Bizning 3-chi kundashimiz Iqtibor hozir belgili bo'lsa bizning 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar Arkaylabay nechik deb aytdi. Bir nindi boshqa yo'q. Булай түгел дип түгел. Аркайлабай нechik aytdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni shulay belgilaymiz. 1, 2, 3. Хüseyinova Nursana Ilgizar kızım. Min tumuşum bilen Kamıdamağı Qaratay avlundan bulam. Lakin anda bir neçe gün gene yaşarga to'g'ri keldi. Lakin şul avulda yaşasam menga eng yaqin büyük şahsimiz var. Şul rayonda yaşauvchi Kamıdamağının Ulu Murat Xo'ja avlunda yaşauvchi büyük dramaturg Tufan ağa Mingnullin. Ул минем өчен бик якын шәхес. Ул безнең Татарстанның халык шагыйре, драматург. Аны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Ул бик күп әсәрләр иҗат иткән, бик күп пьесалар. Аның Әлдермештән Әлмәндәр, Әниләр һәм бәбиләр, кызлар кызык итәләр, гөр-гөри кияүләре кебек әсәрләре барыбызга да таныш. Һәм шулай ук ул бик күп рыбагыйлар иҗат итә. Менә аларның рыбагыйларын яратып укыйм. Сезгә берничә рыбагыйын укып китәсем килә. Күпме синең карашыңда серлелек, самимилек һәм дә әллә кемлелек. Бер карасам күзләреңә имәнәм, бер карасам йөрәк тибә серлегеп. Мәхәббәтең тозак сыман, үзең бикле, ашкычы юк, йозак сыман. Шул йозакны ача алмыйчыңа минде, сабагыннан үзелгән яшь кузак сыман. Яратмадың, һәр чак мыскыл иттең. Яратмадың рухымны һәм дә җисемемне. Тик шулай да яратты дип язып куйдым хатирәләр дәфтәренә исемеңне. Менә күптән түгел генә аның туган көне булып үтте. Әгәр дә исән булса, анарга 86 яшь тулган булыр иде. 1905 елның 25 августында дөньяга килгән Хәсән ага Туфан ага Миңнуллин. Шулай ук аның бик талантлы артистка Камал театрында эшләгән иде. Хәзер инде бакыйлыкка күчте. Ул Нәҗибә Ихсанова. Ahmet, min sağ buna bile. Sen dürüst ettin, Tufan abi yolu dramaturguna tügül, o şagirde, rabagılar ustası. Hem o prozaik da, o hikayelerini kaydandır, barmaktan sorup tügül, kaya barsa da kimdir ama siylegen, bulgan hallerini yazdı. Hem anı kaytıp, yazıp koydu bir defterge. O defter indi tuşta, indi tuşlu bulgan. Indi tüs. Tuşun indi tüşte. Kızıl tüste. Esere yoklanan. Hatirel. Kızıl tuşlu defterden Kızıl de tuşlu defteri. Alaysa tağım bir sıra vereyim. Buna piyesaları bu. Onun trilogisi var. İş piyesası büyük giroylar. Alar indi piyesaları. Avrak sıra var. Birincisini aytayım. Milevşen'in tuğan günü. İkincisini de aytayım. Dostları jığılgan жерде. Üçüncüsini ayt.
Айтпаңыз. Кушагыз. Кушагыз. Қазір бірінші, екінші, үшінші орындарды илан ете алдынан мен бек зор рахмат білдірәсе келем. Бізде шушы әдәби сабан тойын өткеріге шундай зор майдан, матур майдан берді. Бізді қаршы алды. Сіздің қаршы алдылар, сіздің білішіп тұрдылар. Нешік келесіз, қайда келесіз? Ашарғада мүмкін берді менен ашамам. Сіздің ашатқанарды ұшанып қалам. Хам біздің шундай матур күнде болды. Ишат әфәмді Нұриев, Ишат Амытбаевич шояп махсус әдәби көрәшчеләр өчен бүләгендә әзерләде. Менә бергә шояп Арча хакимиятенең мәдәният буенча Илфар Илдаровичның шояп сәхнәгә чакырасы килә, бүләк тапшырганлар. Аларга рәхмәт белдерәсе килә. Гомумән Ишат әфәнденең үзенә, Алина Тагировнага, Алсу ханымга, менә бөтен Арча коллективына без шундый күп коллектив эшләдек. Мин бер үзем генә булсам, үземнең ярдәмчеләр генә булса булмас иде. Арча белән бергә шундый матур эшләдек. Киләсе елда мөгаен моны Саба районы алар дип уйлыйбыз. Әдәби сабан туен старт итеп. Әмма дә ләкин Сабага кадәр дәсә кайсы башка район үзенең көчен, әдәбиятын, тел байлыгын, кешеләрен, шәхесләрен күрсәтеп, үзенә шушы мәйданны алырга мөмкинлеге бар. Шуңа күрә әлегә аның түгел кайда үткәреләчәген әйтә алмыйм. Аркай абый, әйдәгез сезгә сүз бирик. 3нче урынны кемгә бирәбез? Һәм бүләкләрне кызлар алып килдегезне харышын. Кызлар бүләкләр, малайлар, кызлар. 3нче урын уртадагы кызыбызның исеме Зәлинә. Чөнки Равил Фәйзуллинның бердән бер поэмасын белергә тиеш идек. 3нче урын Зәлинә. Бүләкләр Зәлинәгә. Әйдәгез Арчалар тапшырсын әле бүләкне. Кайлап тапшырса дөресме? Безнең әле диплом да бардыр, әйме кызлар дипломны биргәнсездер әдәби көрәшнең. Бар. 2нче урын. Туфан Миңнуллинның ұстазым дәфтәрнең тышын білді. Кызыл тышлы дәфтәрдән. 2нче урын. Һәм 1нче урын. Менә Сабантой батырына сөлгеләр белән әдәби Сабантой батыры. Әнә фанатларым синең. Менә бу сөлгене сез күрсәң күргән идегез, ниһаять аның иясе булды. Котлыйбыз. Минем өчен җан аткан тамашачым, һәм инде минем көндәшләрем дип әйтмим, дусларыма үрелгән. Көндәшләрем инде барыбер дә зур рәхмәт сезгә. Һәм зур рәхмәт оештыручыларга, зур рәхмәт Әлмәтемә, зур рәхмәт Арча ягына. Мин бит әле Арча тилене дә. Зур рәхмәт. Һәр вакытта менә бер шигырь әйтәсем килә. Үзем язган шигырь. Рәхмәт сиңа нием. Мине тутырган өчен. Күкрәк сөтең белән сыйлап, дөн йокын калдырган өчен. Рәхмәт сиңа нием, тәрбияләп үстергән өчен. Балам дип мине һәр чак иркәләп сөйгән өчен. Мең рәхмәт әйтәм әниемә, изге җан булган өчен. Кайбер әниләр кебек ташлап китмәгән өчен. Ай, молодец. Рәхмәт. Без инде менә монда әлегә сәхнәгә калабыз. Инде безнең әдәби сабан туеның флагын хәзерге вакыт әлемен төшерергә вакыт җитте. Менә ничек күтәргән булса, Рәсмия Сәйфетдинова яшьлегеннән безнең инде тиздән аның әдәби марафонда катнашуына 2 ел була. Аннары 3нче елга китәчәк. Һәм Аркай абый мөгаен шушы флагны төшергәндә вакыйга белән китте инде. Сезгә бергә төшергә мөмкинлек бирсәм дөрес булырмы, Аркай абый? Әйдәгез. Флаг янына. Siz әлем янына киткәндә бармы сүзләр? Биттеме? Әмин? Әйе. Hürmetli Arşalılar, Elmet Municipal Rayona Җитәкчелеге, Elmet Мәдәният İdarəsi исеменнән шул хәтлек шат без. Менә бер автобус килдек, махсус менә шушы әдәби марафонда, әдәби көрәштә катнашыр өчен. Һәм инде үҗәт Сиринәбез өчен шул хәтлек нык балит иттек. Бик нык аның өчен дулкынландык, борчылдык, без дә каушадык, сөендек. Һәм инде әлбәттә без шат, без шушындай
sülgü bilen koyup gideriz. Bu indi elbette bizning de internet şilterlerde urun alır. Mine şuşunday iskitkeş matur şarаны uyuşturgan orşağlarga bik нык rəhmət eyləsi kirək. Hem indi elbette özümüzün elbet avtorları, kitapları tapşırası kirək. Rəhmət sizge. Rəhmət sizge. Güle kalışın. Yaşasın şuşu fond, yaşasın şuşu proyektler. Hem indi kilesi yıllarda, oldağı oylarda da uçraşıp durga yazsın. Hem hiçiksiz. Mine şuşunday matur şaralarının birisi bizden elbette de üterdik ışanıp kalan. Büyük zor rəhmət sizge. Hem de kızge de büyük zor rəhmət. Allah birse sobadan son elbette yol tutamız. Rahmet. Edegiz. Bizden edebi marafon kimle hem farklı çirebiz. Kadrli tamaşaçılar, beyramga qatnaşırga kelgan şiiri dostlar, şunun bilen bizning edebi saban to'yimiz tamamlandı. Onun eleme tişe, hem indi o kelesi yılga boshqa şiiri canlı rayonning stadionu üstünde jilferler degan tilakda qolamiz. Bo'lganligingiz için, kelganingiz için uyushtiruvchilarga hem de elbette şuşunday matur kun bo'lak etgan Cuma kunida Alloh taolaga da zo'r rahmatlarimizni aytamiz. Sağ olunuz. Geçti şarkılar kadar. Tuğan tülüm uzun ömür